দিনের এবং চতুর্থতম দিনে প্রথম দিনের প্রথম বেলার অধিবেশনের কাজ আরম্ভ করছি। আমাদের প্রথম কার্যসূচি হল প্রশ্ন উত্তর পর্বের কার্যসূচি। আমি এখন আজকে প্রথম প্রশ্নকর্তা হিসেবে মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মাকে ওনার অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চেন নাম্বার উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি। আবার ব্যক্তিগত যে তাকে সামাজিক মাননীয় সদস্য এবং আশা করি মিয়া চিনি কার্যনির্বাহী সদস্য বরণ কবুল করলেন। পার্টিকুলার কোন ব্যক্তি আপনি নিজেও থাকা আপনি চুন রেসপেক্ট দেবো আপনার চুন সম্মান দেবো আপনার মানে খাইমান পরে খাইমান পরে যিনি ডেপুটি ব্যক্তিগত তাদের খাই থাকা আমি কম কিসা খারাপ যিনি ডেপুটি লিডার কোনো দুষ করই মাননীয় চেয়ারম্যান ই হাউস calling attention to Kamuaji question answer session to for my interview time माननीय चेयरमैन आपको मिया गवर्नमेंट question answer session interview time যিনি প্রথম আলো চুনচিন কাছে প্লিজ তোমার সুগতি আং কাছে চেয়ারম্যান নো কয়না বসুনো যে মিয়াপুর যে বিষয় কইয়ে অব বরং যেহেতু যত বরাউনি যে দিমাগ ও বিষয়টি কিছু ডিসকাস খাইমাদের পরে যে কোয়েশন আলোচনা খাইতো কারণ যেটা অনেক অঙ্গ নায়িকা যে হেলিকপ্টার বিষয় বিভিন্ন সামনে বিধানসভা অপোজিশন বিধানসভা কেন্দ্র কক কাকা কিন্তু যেটা হেলিকপ্টার বিষয় তো আং স্যাক্রিফাইস হচ্ছে আম সাইখানারিকা এইটো রাজা অব ইংরেজ লাইক আর মিয়ার কক কানা প্রশ্ন করি কারণ যিনি যেটা বিমল বাবু যেটা কক খানায় अब কোনো কেবনি উপর টার্গেট থেকেও সামান্য যদি আমি আপনি অসুস্থ পাই না কিন্তু ওর সংসদীয় গণতন্ত্র अब आं অন্যান্য তাই অফিসও নিজের উপর রিকোয়েস্ট করে যদি অধিকার সংসদীয় গণতন্ত্র অধিকার করে কাজে অবশ্যই ক্ষমা সামনা যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে আইন নম্বর আমি কিছু সামনে মিয়ানি যে হাউস নেই যে চিনি সিনেরিও চিনি বিমল বাবু কক সামনে ইয়াগুলো গভর্নর চিনি অনারেবল মেম্বার্স যতন পেশেন্ট খাই পোলাইটনেস খাই কক সারা হঠাৎ কোনো কারণে হতে পারে কক সাফল্য পার্টিকুলার কেমন পয়েন্টিং আউট খেলা বিমলবাবু বলুন আপনার নামেও উল্লেখ করে নাই দলের নামেও উল্লেখ করে নাই পাহাড় এলাকায় এত বঞ্চনা পাহাড় এলাকার রাস্তাঘাট পাহাড় এলাকার ব্রিজ পাহাড় এলাকার বিদ্যালয়ের যে করুণ চিত্র সেটা হাউসে দেখাতেই পারে আপনারা লোকসভা অধিবেশন দেখেন বিধানসভা অধিবেশন দেখেন প্লিজ 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 আপত্তি খেলাইয়া
please. Please, let me speak first, please. আমি নাকা সানাকুন প্রশ্ন করি কোন আনপার্লামেন্টারি কম্পোসাইয়া খাইছে কোন আনপার্লামেন্টারি কম্পোসাইয়া প্লিজ ইনকে চিনি বিমল বাবুকে বলকা না চিনি কমল বিমল বাবু তো কম্পোসাইয়া না সাপ্লাই দিছি যদিও চিনি বিমল বাবুনি যদিও বল তো খাইকে চিনি বিমল বাবু খানা বানালি তো যদিও কমল কবে যাব বিমল বাবু মানে সাপ্লাই Can I speak? মাননীয় বিরোধী দলনেতা এবং যত মেম্বার জনসে বরং ইয়াফারি আं বক্তব্য থাইন সানম जुगो आं सिया एक्चुअली walkout মানেই কিন্তু প্রতিবাদ the finest system of democracy is, if at all, I'm telling if at all যিনি honorable EM uno chaya bongni mokoro jodi kok sai lokai there was opportunity to stand up and speak এবং মাননীয় বিরোধী দলনেতা মুন্সু কুমার ত্রিপুরা কিন্তু খুব অভিজ্ঞ পলিটিশিয়ান আমি অনুরোধ খাইজান জন্য যে সবানি শুরুতেই যদি হইহুল্লা খাই তাও আমার ওয়াকআউট তা খাইজাবানি অনুরোধ থাকে আর প্লিজ ডোন্ট ওয়াকআউট সমস্ত বিল যেটা যে কয়েকটা বিল কিসানে আমনে সব বিল দিতে যারা অপোজিশন বেঞ্চ তো নাই এবং দুই দিন তিন দিন ধরে আমার বিল সব সমর্থন আম তিনি ইয়েন সামনে এবং ডেপুটি লিডার হাউসনি সাধারণত অনুরোধী আং শাখা নমি বিরোধী বেঞ্চ নেই কোন সদস্যের আগে বিরোধী বেঞ্চ নেই আমি বলতে বিষয়টাই আগে আলোচনা কারণ বিরোধী দলনেতা চিনি বিমল বাবু why বিমল বাবু is silent বিমল বাবু আপনাকে কি অসম্মান করা হয়েছে আপনি বলুন বিমল বাবু ইসারি কোন খালা মুখে সিপিএম অসম্মান করলো এই যে সভাপতি প্রমুখ ভাই এমসি very members should stand up and speak প্রশ্নই খায়া চিনি I want to listen from বিভিন্ন জায়গা হেলিকপ্টার বাজে কোন গাড়ি বাজে গত কিছুদিন আগে গাড়ি বাজে নিজে সঙ্গে আনি কনস্টিটিউশন এরিয়া বিভিন্ন জায়গা 25 বছর লাগা খায় না বড় প্রশ্ন কাটতে প্লিজ বললাম আং অনুরোধ খাইনা চেয়ারম্যান সাহেব নো অবস্থান ডিসকাশন প্লিজ আর দিনো নাকি আরে ইয়েন সাহেব তো সবা প্রেজেন্টেশন করব আসলে আম সাইড মত প্লিজ আসলে আপনি কি সাথে পি হাউস প্রমাণ করবো আপনি নিজে সীমা সাগা বলো কিসে কও সমঝোতা না কই সাদি না আপনি নিজে সাগা তার মানে সবাই ছাড়ো গাবলে প্লিজ তার মানে চিনি এর খায় ব্যালেন্স ছাড়া মুই যাতে না সাগা অগম্য না কাছে নামতো আম সবাই আপনি সাদা নিজে সাগা আমি অবজারভেশন আপনি করি এই টিভি চ্যানেল মাধ্যমে সাদা যে কিসে কম থেকে সাদি নয় আমি নিজেও সাদা যে বল লেগো আমি নিজেও সিও অব চেয়ারম্যান দায়িত্ব অবমান বলে কো কি স্পিকার দায়িত্ব তা বিচুম সমতন খাইও না স্পিকার দায়িত্ব এডিসি কি ভাষা হাম লাগি বাগয় এডিসি চুম সবাই মিলে চুম সমস্যা বিবি দিয়া বিরোধী দলের বর্গ মাখনা নাই শূন্য মাখনা নাই চুম খানাও ইনে 3 দিন যাবে চুম খানাও চুম 3 দিন যাবে আতুনি তো চুম 3 দিন যাবে চুম একটা বিবি খাইয়া আচ্ছা সিস্টেম তংলে নর লিখিত ভাবে জানক মানো মুসম তুই মানো নর পাল পাল বুসা ওই কোয়েশ্চেন আওয়ার সাকরাই What is this?
এটা আপনি কোন কাজে অনারেবল চেয়ারম্যান যেহেতু সাধারণ রেসপেক্ট দিই এগুলি কালচারাল চেয়ারম্যান যেহেতু ছিল চেয়ারম্যান স্যার তো হাউস নো রেসপেক্ট খেলে নাও চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান সরমাবু আচ্ছা চেয়ারম্যান নিজি শাখা তিনি কম নাই খায় না না কাউ চেয়ারম্যান সাহেব নিজি শাখা কাউ সারা দিই চেয়ারম্যান সাহেব নিজি শাখা মাননীয় সদস্য পার্লামেন্ট চেয়ারম্যান ang sini podoluchon noatia মাননীয় সদস্য সিঙ্গাম নুনকিওরো কমন কলইনো বলিরিনান বাগিরা ফাইবা আছে না খাবি না না নুন বলি ব্যক্তিগত আক্রমণ খাইনি আপনি লিসেন মাই ব্রাদার চেয়ারম্যান ওকে কি না করি করি আপনি কি সোদা ওমানি সবটা বাইরে হইতে চিন পলংইয়া নো সবটা বাইরে হইতে চিন কি সঙ্গিয়া নো বাইরে হইতে নো যত অনারেবল মেম্বার্স যত অনারেবল সংসদ বাইরে হইতে নিনে ওদিকে সামনে তো যতক্ষণ সমান অধিকার আম কাছে রিকোয়েস্ট করি হয়তো আনওয়ান্টেড সামথিং কিছু সিনারি অনুমান যার কারণে আমি বেঞ্চ থেকে কোনো ধরনের অভিযোগ শেখানো আমি দায়িত্ব হিসেবে আমি ঘোষণা করেছিলাম সকল সদস্যদের আমি ঘোষণা করব এবং আবেদন জানাবো একটু স্বাধীনতা রেখে হাউসের মর্যাদা রেখে পলাইটনেস হয়ে এবং সংযত হয়ে আগামী দিন থেকে হাউসে আপনারা আপনাদের বক্তব্য পরিবেশন করবেন এবং গতকালকে যে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা কোন একটা বড় ঘটনা নয় এটা আমার নজরে আসার সাথে সাথেই আমি বলেছিলাম সংযতভাবে কথা বলার জন্য হয়তো সামান্য কিছু একটা স্লিপ হতে পারে তার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করছি আগামী দিনে কোনো ধরনের এরকম ঘটনা ঘটলে পরে সেটা চেয়ারম্যান তার সমস্ত দায়িত্বের মধ্যে যা যা করণীয় সেটা করবে কাজে সবাই চলতে দিন প্লিজ আপনারা বসুন माननीय चेयरमैन आम कोइना मुसुम Reputed question of- कोइला क्वेश्चन आंसर में आगे अब डिस्कस माननीय सदस्य reputed question mention যে করুন अब কি আমি বিমল বাবুনি যে বিরোধী দোষ নাকি আমি ইএম সাহেব মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা মাননীয় reputed question নম্বর 7 মাননীয় সদস্য যিনি reputed question নম্বর 7 কেস যদি দরকার না হয় তাহলে চেয়ারম্যান তো শুনানি দরকার নাই আমরা আপনি কাম করব तो कोर्ट केस આપણે बिजनेस एडवाइजरी कमिटी पे आपसे कोई क्वेश्चन आवर ठीक है क्या মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা যিনি reputed question নম্বর 7 भैया की যে কাউ अब तो मैं अब से डिस्कस फाइनली अब কোনো মহাভারত ও সুতোইয়া অবন খানানি ভাবে আম প্রোগ্রামে অনুরোধ করে তিনি চেয়ারম্যান সাহেব বাবা কি বিমল বাবুনি কি দুজ রোকা লাগে তিনি ইয়ে লাইক কমেন্ট করেনি দুজ রোকা অবন সাপ্লাই দিনানে উঠো এবং যদি বিমল বাবু যদিও ও যদি দিন চাই আইকে বিমল বাবু না আনসারে তারও হাউস না ক্ষমা মা সামলা অবন সাপ্লাই দি নু বিবেচনা দেই যেহেতু নু মাননীয় চেয়ারম্যান মাননীয় চেয়ারম্যান ব বিষয়নে তুই চিনি গরম গরম ইয়ম কমল কল ক্ষমা সালাইবা আচ্ছা তুমি প্রশ্ন যেহেতু থানা পৌর কেস থেকে অধিকার কমিউনিটি আসুক সাধারণ আপনি ফিক্সে মানে চেয়ারম্যান সাহেব মাননীয় চেয়ারম্যান খরচ বিরোধী কর্মী নেতা নিকে অধিকার দাও করিদা খরচ মাননীয় সদস্য বিমল বাবু ক্লারিফিকেশন ফাইনালি বিমল বাবু এই বিষয়টি আমরা একদিন আগে যে সমস্ত বিল আলোচনা কিন্তু আমি এক ব্যক্তি আমার খবর
25 বছরের যে কাউ ছাগল ওরা চালাই জানে কোনো প্রশ্নই পেয়ে অগনস্কা তাদের যদি অমুকাকে এনার্জিবাদা উনি খাই দিছি আপনি Repeated question আমাদের number 42. অমুকে খাই দি কোন অসুবিধা কই বাস মাননীয় আমরা সকাল জনের পর্যন্ত মাননীয় সদস্য সর্বজন বাবু পরবর্তী সময়ে নাটক খাই সর্বজন মনে বলেই মনে সহযোগিতা না Honorable Chairman Sir, মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মানী প্রশ্ন admitted question number 42. Bini প্রশ্নংখা নুকুম হামকাইনি বিসিংকই চুকজায়া নুকুম রত্ন নর্থ তামিল তামোল অ্যাপ্রিসিয়েট যেহেতু মানে খাই দি অসুবিধা জুনিয়র বিভাগে হাউস ইজ ওয়ান 17 লক্ষ রান আমাদের অমুকরা খাই দি হামাই আমরা সামদাঙ্গাই কোন অসুবিধা কই চুমুকে ইমেলা সমতল খাই নাই গত জুনালি বিসিং তামিল বিজাগনা সাজা আমরা খাই নাই এরপর জানা কাছে খাই যাওয়া 2022-2023 financial year 2643 asset nukum rogno not tami dinani yapri ramjakha hatkur jumia rogno 17 লক্ষ টাকা নি no result দাও রেজাল্ট নাই আবু কবির 2022-2023 রান বিসিনি বিসিংহ রাং মানকে নট তামি জাগনাই জুনাল ওয়াইস আর আমনো বাদ জাগনাই মো এডিসি হাবাঙ্গ সং ভাইমানি উলো ই প্রাসারুনি নুকুম বিয়ালনি ডেটা সং কালেক্ট খাইমানি উলো সং সংখ্যা যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি যে সমস্ত হাউজিং স্কিম ফাইও আ হাউজিং স্কিম রকবাই নক তাংসুই মাইয়া সম্পূর্ণভাবে টিটিএডিসি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এবং টিটিএডিসি পিডব্লিউডি দপ্তর মিলিবই অরচন কাইসে কতাল হাউজিং ডিজাইন খাইকা যেটা যিনি গাইডিং নক হাইনাই অমো দুইটা বেডরুম নাই একটা হল তংনাই কিচেন তংনাই টয়লেট তংনাই Bini total budget 17 lakhs বিশিঙ্গ অমং নাই এবং মো প্রজেক্ট দছেন যখন কেন্দ্রীয় সরকার নিথানি রহরকা কেন্দ্রীয় সরকার স্টেট ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট নি বিশিংতেই অলরেডি কোয়ারিজ লাইকা যে মো নক তাঙ্গানি বাগৈ নরমিথানি জায়গা তো দিত and through our zonal development offices, we have collected the data and we have already replied, yes, we have the land to construct these houses. Ran Shopevani Ulo, Selmo, 2643 Rukundo, Sel Shotor Lokota, not Tamini. माननीय चेयरमैन साहब आं साइमाনের মুসলমানকে মসে তিনি স্বাধীনতা নিয়ে 75 বছর পরে ইন্ডিয়া में त्रिपुरा मार्जर ऑफ एग्रीमेंट মানে 72 বছর পরে जों बारबार खानाय फैगोन जे जुमिया बा हाटखु जुमिया ताबो आं बरमोनां बेगुरि सीएम साहेब नामों सिगां मुसुम जे ताबु बर्तमानाव आसले 8145 फैमिली जे जुमिया तमानि आबनि बिसिङाव कुन क्लेरिफाइड बा क्लेरिफिकेशन खायजाकफोर दं जे अमो हाटखु अमोखाय जुमिया बिसिङाव बोसोर बाग जुमिया दं যদি উনি তং কাকায় অমো ও 2000 যে ফ্যামিলি ন 17 লক্ষ কায় যে ন ফেনানি সামানি অব ব্রিক বাইনে ও কোন ইট বাইনে ও যে তো পর হিল এরিয়া তো কাইছা ব্রিক সিংগম থাংসি কে তেলঙ্গো লংত্রায় হাতায় বসাও গাড়ি নি পিকলে নি ব্রিক মানে ইট কাইছার দাম 15 টাকা আয়ং তিসানানি 25 টাকা কাইছা 40 টাকা ক্লাই
যদি 40 টাকার ইট নি দাম তো চলি মিতো গায় 40,000 ক্লাইম একাই চিনি বড় যেহেতু নক গানা কিনো কবামা উপাম তার ফান তং বড় কাট ক্লাইমানো অমা আইতে কোনো প্লাইউড সিস্টেম বাই বড় ইট বাদ হই খাইনে কোনো ওয়ান সুপ্লাই করে দাও আবার কাইসানি ককসন माननीय सदस्यों सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो तेई कैसा कारीगरी आइडिया और रखा मोजे एस्टिमेशन में तो डेफिनेटली ईट बाई सीमेंट फंक्शन और तो मैं जेहेतु माननीय सदस्य शाखा अमरती विचार विश्लेषण खाइनान दरकार दंगो जारा एक्सपार्ट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नि डिजाइन खाइने रखनो अमसुंगी नहीं मानो मोजे डिजाइन खाइमानी नॉक प्लाईवुड रॉक बाय देखा मुके वो सस्टेनेबल दाबो मा नहीं we can construct there is no problem but every design has got sustainability barrier abono technical experts jokse korok saiman te kaisa ko ka hardcore jumiani je list hardcore jumiani list no anukha I personally have gone through the list আশ্চর্যজনক ভাবে সাউথ জোনো মাত্র 100 hardcore জুমিয়া ফ্যামিলি तो I have very much doubt on that. এবং যত সদস্যরা আমি সাদা বুঝবো আপনি যে প্রেজেন্ট লিস্ট তখনই হার্ডকোর জুনিয়র রুবি আগুন সে করতে চাইছেন দিস ইজ নট 100% accurate data মনোজন রি সার্ভে ট্রাইবাল বাকি পিও ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অলরেডি সাজাকা সিউনো সাজাকা additional সিউনো instruction didaka we have to resurvey and the same data should be sent to the state tribal welfare department for compliance karon uno din south tripura o 100 poribar hardcore jumiami pai ebong khoai rogon upjaka plain paddy field land no tomnai 2-3 gari jaga tomo amti borbo kintu hardcore jumiani list of kaza korbe तो बॉल लिस्ट तो सेल क्लाइयर और लेफ्ट फ्रंट जो कौन और क्षमता तो उनको बॉल साबु क्लाइयर so nevertheless mono नाइचन गताल क्लाई रिसर्वे क्लाई accurate कैसा hardcore जुनियानी लिस्ट फाइटो फाइमानी उलो all लिस्ट थे कैसे 2,643 families zonal wise quota रुई जनावरों select करेंगे thank you Adam, Reverend Department, next repeated question number mentioned. Honorable Chair and Sir, any admitted question number 43. Honorable Chairman Sir, Boromganang Adoni Prostonka, ADC Hapangni Hugba Bedekte, Hangnai April 2021 ni Simi, জানুয়ারি সিমি 2022 জরা তামো তামো ইয়াপ্রি সাজাক্কা থিরাঙ্গো তামো তামো ইয়াপ্রি সেনাই তে এডিসি আমচাইনি তিপ্রাসা মুলুক চিকন কতর স্লুইস গেট থেনা নাইনাই থেনানি বাগি ওয়ানসুগি যে দম সাজাদি এডিসি হাপাংনি হুকবা বেদেকতে थांनाय एप्रिल 2021 नि सिमी 2022 जरा याप्री साजाक मारो सुग्रुबई तला उनुकजाका हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज हॉर्टिकल्चर तो स्टेट प्लान निबो रान थायो जे राननो जों फेर फेर खायनो कोनो सुजुग गरे SCA to TSS Samung Batango Bathai Thairimu Huarmu Kaimu Kabanga Samrotomo Aro Price 66.75 hectare Teirang
বাইক আরো 1 crore 34 lakhs. Androso boli mumtei biti rimum jotoi khaijaka 16 hectare te rangbaika 1.6 lakhs. Mui kumu bari dani bagai subamu যতই প্যাকেট 50টা কাইবাজি 50টা ক্লাই নুকুম 120 টানো চন্দ্রিকা রানবাইকা 6 lakhs মানে 50টা প্যাকেট ক্লাই আবার অনুকরণ বুঝলি রোগে যাকা 120টা পরিবার নয় মাই সিংমলো বোথাই গোবাং থাইনাই মুইগদং থাইগদং প্রায় 38 হেক্টর খ্লাইজাক্কা তে রানবাইকা 9.5 lakhs নুকুম তালে মকক বক সিনিয়র কিন্তু দেবো কামপ্লে মা সিনিয়র গোবাং বুতমান আইডিয়া খ্লাইছে পড়ব তাঙ্গই মুইগদং বাই খুম কাইনানি চুবাজাক্কা যতই গাইবরিতেই কাইসা কাইসা 50 square meter রানবাইকা 99,000 টাকা হাইচিং কাইনানি বাগৈ বিশুম রঙি বানানো হংয়াকো বুসলই বাগজাখা 40 হেক্টর তে রানবাইকা 2.4 lakhs মসো বিলাতি কাইজাখা তাই দো দাবো কাইজাগিয়া কো অ্যাকচুয়ালি already Ramkesri Baika, Kolom Baika, ADC village Sabual, Aro, sir, 5-star family no, Mosovila Dikainan Bagi, Randaraka, 13 লক্ষ 20,000 টাকা কুমলুং নাইট অফ ক্লাইনা বাগে কমিটি বা কাইসা ক্লাইজা কমা হর্টিকালচার রেভিনিউ রিসিপ্ট और खुंजाकान सियादान खुंजा उफाल बसारो फाले जतई रां मानखा 5,12,000 টাকা जों इनकाम थाइमानि IFTC बिल्डिंग मशरूम प्रोडक्शन यूनिट सेंटर दे बुइखुमु फालमाबाय रांखा जतई 73,000 টাকা एग्रीकल्चर नि एक्टिविटीज अबथाका हर्टिकल्चर एग्रीकल्चरो 2021 জানুয়ারি নি সিনি 2022 জরা और HYP মাই শ্রী পদ্ধতিতে মায়াসারাই রাইলাবাই 225 হেক্টরস খ্যাত মাই কাইজাখা অমর কিন্তু এডিসি ডিসিপি ভাইয়া ডাইরেক্ট মুখু কাইসান সাজাগি আইজান সাজাগি কোন মাসানাই স্টেট গভর্নমেন্ট নি কাইসা এগ্রিকালচার নি Only account SNE single nodal account I account to agriculture the director or control khaiwa chini thari je choyon superintendent of agriculture rimani a agriculture ni superintendent rokno koro kaisa rangni allotment online डायरेक्ट जुनो सायावी नो सुपरिटेंडेंट एग्रीकल्चर को कोनो इम्प्लीमेंट खाइले ना আর আগর को खाइले रिपोर्टिंग করোগে অনুমতি বারবার কক সালাইজাকা যারা সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এগ্রিকালচার তোমরাই রকো যে কোনো জিনো স্টেট গভর্নমেন্ট বাই রসাই জানলেন না গিরি বড় দেয়ার কিম কই বিনি বাগে মজে তাবগান ফিগার সাই তোমার মো কিন্তু এডিসি নি ইয়া করো গবান করে আমার নুকু ও শ্রী পদ্ধতিতে যে 225 হেক্টর খ্যাত খাইবানি প্রায় 16 lakhs আর বড়ংকা 1,350 গুপ্তা খাইনাই চুবা চুমান তেই 5,430 কুন্ন 1300 টাকা খাই রান রেখা করো বাইকা 70 লক্ষ 59,000 টাকা মগদাম তারপরে মগদাম খাইজাকা প্রায় 140 হেক্টর যা হোক খাইজাকা আইক্লাই মজতর কিন্তু সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এগ্রিকালচার আরাম সে পুরো স্টেট গভর্নমেন্ট দি
director by control khlaidari mo samro khlaidomai ang also sana buzulo যিনি বাবুমিতে সিইও দংনাই সিকে জামাতিয়া সাবমতো একসময় এগ্রিকালচার নি স্টেট নি সেক্রেটারি দং খাইজেন অলরেডি ইসিও বো আগাবো এত খাইনা হার যত ফর্ম না ইসি মেম্বারস অফ সিইও the superintendent of agriculture जों एडीसी रिक्रूट खाइ राज्य सरकारनि फाइनाय superintendent of agriculture को रिप्लेस मारि खाइमानि परे तो যিনি superintendent of agriculture जों सीए करो काम खाइनि as a director power week run निजे काइसा कोटा आरबानि आपरो जों डायरेक्टली कंट्रोल खाइमाने मो आंचम होय already इसी मेंबर्स ऑफ अप्रूवल रखा 6 agriculture is superintendent of agriculture and 2 essays of horticulture 8 জন जों recruit खाइ চিনি নিজস্ব superintendent আরো जों ফিট খাইনি হয়তো আমরা নুনো স্টেট গভর্নমেন্ট নিমো ডাইরেক্ট বড় এডিসি নো এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট নো কন্ট্রোল খাইমান থেকে जों মুক্ত মুনান आं निजेबो थांनि बागै का पावर टिलार যেমন আরো ফিগার জাকা पावर टिलार 135 পাইজাকা এবং পাকজাকা আরো প্রায় 106 লক্ষ টাকা বাইক আইছে তারপরে পেডি থ্রেশার আরো প্রায় 20 লাখ টাকা নি পাকজাকা আর ম্যানুয়াল পেডি থ্রেশার আরো প্রায় 1.5 লক্ষ টাকা নি পাকা পাম্প সেট আরো রাজবাইকা 17 লক্ষ টাকা গোবাং বাহাইক্লাই বড় খাই দোকায় মাত্র যখন পাই আর কই বাগনানি পুরো জায়গা সুন্দর বড় ইনফর্ম হয় so I don't agree with all these things I don't accept also you all know ago how the kabangwa bar saka rajya sarkar no chichi ro sika meeting no ka jointly our present CEO was present in that meeting and what all I told in front of the Tripura government officials officially jodi thame chini tabuni CEO by maleke bono sanai I objected general Gahike directly agriculture or any department which has already been transferred to ADC nor Gahika hostopkep khaini amti karoner hostopkep tini ARDDO with even in fishery and other departments social education social welfare department of the so more not each one sujanai to borong learning question and bela hambaya par if required and more details hote thanglia gobang ba samgotan rotsmo khlai to এবং বড় বিশিংটি বড়ই তো কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন ইজ এ মনিটরিং খাইনি ক্ষমতা আবার তারপর বড় কিন্তু directly control flight until unless we don't get direct controlling authority as ora sara jodi ko ঠিক ভাবে ইমপ্লিমেন্ট খাই না থ্যাংক ইউ আমি অনারেবল চেয়ারম্যান সাহেব আমার সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশন শেষমান শুনে যেই তারা ছিল এগ্রিকালচার নির্দেশে সাহিত্য মনে ছিল আমার শিয়ে বনে বেশি করে আনতে সিনাম শুভ गोबां मानसिफ्रा साराव थाबो खेति बेति खायसानाय रखमनि बागै जे जों राज्य सरकारनि गाहाय पावटिला हायके स्प्रे मेसिन हायके बिभिन्न पाम्प सेट बाहायनो लुनानै बागै एडिसि हापानो वान टु पाम्प खांजाय आब्रां किसे सिनावजो एडिसि हापानो दिब्रामथा आसुकमानि उलथ more than 2000 crore ni project proposal rohka এবং part of that project proposal around 57 crores ni NEC ni BCD boro communication look like yes they will release that money ওই project জমা রেখা 2000 কোটি টাকা নিপর কিন্তু বড় মেয়ারো তানি বড় পাসাই খাই স্টেট গভর্নমেন্ট নি forwarding by Hangiyama NECO Sogika 57 crores di rang renan dori borok suno communication dori. Another 27 crores only for market development
দুইতলা মার্কেট তোমরা মার্কেট শেড তোমরা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি নি বিসিংদি কারণ যখন মুখা চিনি সমস্ত প্রজেক্ট রাজ্য সরকার থেকে কাজ সুজাগি থাকবে আপনো কাটেনান বাকি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বিসিংদি প্রজেক্ট জমা রুই ইনিশিও তৈ কাইসা প্রজেক্ট রহকা আরো 27 crore আবুকো বড় অনুমোদন বেনাই অলরেডি প্রজেক্ট অফিসার এনইসি নি বাই কন্টিনিউয়াসলি পিওর অফ যোগাযোগ দङ আর আন ভাইগানকে বড় চিনি নিজস্ব পাওয়ার টিলার প্লাস স্লুইস গেট যেটা খাইলে নেওয়ার কামানি আমারও जों খাইমানা নেই However, রাজ্য সরকারের যে ফান্ড পেমেন্ট বলে টাইট ফান্ড কোনো ক্লাইমই আর হয় বড় স্পেসিফিক্যালি সেই রোড যে মসামনা তান্নেক 16 লক্ষ টাকার উপর প্রত্যেক কোয়ার্টার যে আমাকে নিজস্ব প্ল্যান খাইলাম তো হোয়াট উইল ডু একটা মার্কেট শেড নি দাম সে 10 লক্ষ টাকা কারণ 16 লক্ষ টাকা ওই দাম খাই নাই যিনি বাগে जों তাবুক বরং থানি ডিপেন্ডেন্ট তঙ্গে যিনি নিজস্ব সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এগ্রিকালচার जों ফিডব্যাক লাইনে নাম্বার 2 का যিনি ওন স্টাফ जों রিক্রুটমেন্ট লাইনে প্রজেক্ট মাস নামনে ইউনিভার্সিটি বিসিংপি जों প্রজেক্ট রিক্রুটমেন্ট লাইনে ডাইরেক্টলি দিল্লিও থাকি ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্রুভাল লাইনে जों রাংতুই মানকেছে এডিসিও जों সামুদানি বাট 57 প্লাস 27 যা পেমেন্ট আবো আবলে চিনি নিজস্ব প্ল্যান মেনে নিয়েছে ভাই বরং আজম রবীন্দ্র দেববর্মা নেক্সট কোয়েশ্চেন বিটেক নম্বর সকলে Honorable Chairman Sir, and I admitted question number 44. Chairman Sir, the Honorable Senior MDC admitted question number 44. Edisi hapang shakha nibagai katang PSC sub center kolobnani wan subidah tong. Tai Kerang hospital no kakal pupni shakam senandani wan subidah tong tongke bahai unai sajadi. Thangai salsa sekarang bawa ni ukoro ang reply dikha. Diriku haina hai masa jauh. Borong ganang chairman sir. Agi wo chini oro edisi wasa pangkai tunai ro ang niya bumasa ka. Ani budget ni masono. Kerang hospital tongo hospital bung jimis Kerang tong pe toni jaga waisa pa toni be hai nei nei kore hospital bahai ke chole ka. Rugi sudah hai kaya alta mo sumida tong rugi rokni bahai পরিষেবা মান আবতি রত্ন বিশ্ব আং নাই nei mani বিশ্ব waisa tan ji thangai jini executive member MDC ro thangi nei nei obhai kaisa condition chole to egi chim power of family ya bulo সারা ত্রিপুরা আগে বেরাইবা কেন বেরাই নাই খাব হেলথ সেন্টার অবস্থা বহাই সরকারি বিএসসি স্বাস্থ্য পরিষেবা বহাই এবং সাব সেন্টারনি স্বাস্থ্য পরিষেবা বহাই আবু নিবাগিনা আঙ্গিও কয়েকটা সাব সেন্টারনি ফটো মানে নো বাক্সা কি আবো সাগা নাঙ্গাল সাব সেন্টার যেদিন উদ্বোধন খাবার পরে থেকে স্কুল অধিকলিয়া still long. Jadi edisi am saya okey. Yang anglia okey usaha je roton tour. Mani bandari, ini kami sih mau bandari mani roton tour. BSc. Quarter kaham ke quarter tangga, hospital kaham ke tangga सारा 5 कोटी 6 कोटी rang bai. অথচ আরো মুসুর রসি তুই তমো जों थांगे हाबि নাই खा आरो थांगे রিমি থাকলে বিখির যে রুমজাক পেটি বিশিব পুলাকলা মানে আর যতন কা সামপে এক্সপেরিয়েন্স কাইছে মানে ইউ সিক্রেট অভয় অবস্থা গোবাং মানে হসপিটাল ন বাহাই চেয়ারম্যান সাহেব আমন বলে দিচ্ছ কোকচাপ লাইখা ফাইগা কে जों পাওয়ার ফাইগা কেন যিনি অনারেবল যিনি মহারাজা
বর্ষাকান কাইসা ফান্ড সানি রাজ্য সরকার খানি 500 কোটি টাকা নি কাইসা ওয়ান টাইম গ্রান্ট সানি জিনিস মানে যে জায়গাও all place facility ऐसा कोई ऑपरेशन कोई डायग्नोसिस जब तक ना कौन से कहने के लिए ऐसा लोग उनको तो प्लीज और स्थिति ताकत से आकाश स्थिति ताकत प्रोजेक्ट स्थिति ताकत मानानि फाइटिं एवं थांनाय 10 तारिखसे जों आबो इको सेशन चिनि 11 तारिखे आरम्भ हमो 10 तारिखे चिनि थानि 17 कोटी रा आइसो पायो ताबो सब एबेका जब तो 30 कोटी चिनि थानि 30 कोटी 24 लाख टाका रां खेरें बार साकनाय नखनो स्नामनानि बागै सबायजा ताकि इसे को थंगे माने चेयरमैन सा कायसा जों फाइमानि ओले चिनि हॉस्पिटल ने नाइ नेगरेनि आगेवो 93 जों फाइमानि 93 लाइफ ताबो 93 जन आमा सचिनि और चराय आचायो नॉर्मल चराय आचायो आता तो ओके सीबी बीएम नि परे सारा त्रिपुराओ जतनि से चराय गोबां आचायो चिनि केरेबा साकनाय नगो आबो ता मोका आं गायसनि ऑनरेबल चेयरमैन सर आनि खानि गायसा आं दुखुनि कमा सानै तिनि बिरोधि बेन दिब्र पंथाके एजे जों सप्त कक सावो गुबै कक सावो अबनो बर खुंगर कानि मिया रियल पिक्चार अब मिया যখন बर ওয়াকআউট খাইब्रो ब সাংবাদিক বলছতন সাইমান নি ওয়াকআউট খাইতাম আরে ওর তো সাংবাদিক তম চিন অনারেবল ইএম স্পোর্ট ব এডুকেট और लेक्चरर तम चिन महाराजा ब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नि फरका लेक्चरर आं जर्नलिज्म आं फिल्म मेकर ताई चिन और इंजीनियर बीसीएस ऑफिसर तम अरे चिन কি চিনি কি অকপরিতে যোগ্যতা আরে এসে সংসদীয় গণতন্ত্র শিখ শিডিউল বড়াই যাব ও বড়াই যাব সিরিয়াল কম जों বড় চিনি মত প্রকাশ খাইমিয়া जों কক খাইমিয়া প্রতিকক সাইমিয়া ও কক সাধারণ দুই কক না বড় একসেপ্ট করে ই কর আং কাইসে সানা মো জমান দিতে চিনি থানি আং দুঃখ প্রকাশ খানে মো এই যে কোভিড চলে তন্ত্র চিনি থানি অলরেডি ডিএম कलेक्टर ने थानिबो खेरेंबार हॉस्पिटल 3 कोटी टाका रां सुबाये 50 बेड नि काइसा फिल हॉस्पिटल पीडियाट्रिक फिल हॉस्पिटल अब एप्रूवमेंट को 30 कोटी टाका 150 बेड 30 कोटी टाका चिनरो खेरेंबार हॉस्पिटल में आते फैमिली करे ए 3 कोटी टाका चिनि बागे प्लेसमेंट था सीएमओ ने चीफ मेडिकल ऑफिसर ने थानिबो ऑलरेडी 50 टा बेड ने बागे चिनि 3 कोटी टाका उनको था बराद दंहा बि अब चिनि खेरेंबार हॉस्पिटल बरो चिखि रहरगा सिंहरगा नरहर आइदमान फिजिबल आबोनि खिंगा के फिल हॉस्पिटल ने फिजिबिलिटी के जे जागाओ ऑक्सीजन प्लांट दङ आ जागानो कोविड नि ओ फिल हॉस्पिटल के अब फिजिबल इगिबा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने जीबी बीएम ने परेंगे चिनि खेरेंबार हॉस्पिटल पाबो चिनरो ऑक्सीजन प्लांट एक्टिव के चले तो चिन और उन्नत मानते ओ जाना कारणे राज्य सरकार काया आबनो लांगै थांगा ऑनरेबल ईएम ऑनरेबल एमबीसी चिनि रविंद्र बाबुनि एलाका हेजामारो लांग थांगा যদিও হেজামারাও কোনো অক্সিজেন প্ল্যান্ট সিকিউর তবু जों गसे नागा ऑनरेबल चिनि ईएम
TW Bobo Kok Saka, Chief Secretary by Health Secretary by Kok Saka, City CEO Kok Saka, Tupan Hida Chin orang Liaba, Heja Marakan Ongsitan, Tabo Kanamani Tamonka, Heja Marau Bonglia, Diga Atin Kuti Takara, Angka. Central Taimani Gilaba Tin Kuti Taka Pediatric, Conchasta Pet Nipagay, Chair of Nipagay, Chun Tukun Angmani Hike, Oron take this Tinputi Rambai, pediatric ward Tankani Chinora shop chip bar, Chimuro, General of Nibagli Hospital. We want a Zago Hospital, Terrible Hospital, I guess it's up there. By guess it's a apply. Came by the PM by GB Bade, Sharat Tripurani records of Terrible Hospital is that number 3rd. I will go in the June, Shamani, oh, pediatric abo behind on hand. Pediatric Nalana Chumani. Asul bagi no top pani bagi one show honke, depression bagi one show honke, Nini, Mukhomontri, Nini, Chaisto Montri honke, Omono Kisha Sami to the Kitaba, Depression Chayo, Jagago, oxygen plant, Tanama Nayable, Chini, bill, police bill, Chini, Kubuni, Kaham to the rules of Noporo, Tini, Tonamuchi, Akuiko, Tanamuchi, and Bagi, Tiporo, walk out to the tunnel. Same Chilbagi, more, Tabo Chini, honorable. MBC take is human in the AJ PhD take Ubun Jagawa, Hanani the song. Obviously, Hanani Abu Bahino, Chini Tabo was Ganova answer the car. AJ Shamon in the Obosta, Anto Bere, Jokton is said Berenea. Jokton is said Bere, Bolong, Berus, Bolong, Berena, Tantonio, and Gary Kosomba, Musube Kais in the car. Why should Musubas come and Kalimani, Musuko, the Talma Urikanga? Tam Sora Tanko, Bolong Neva. I'm very Jetaga, Durgon Jeta, Lamake, and 10 kilometer heavy Tangley, Dr. Clanley, Aratangi, Arani, Nine wish have center Bondo. But Doctor Chini Manipur, Namanipur, Doctor of put patients in Haya, also should be the Mama. Ego Chuntabo, Mani, Govindo Barani, Korov Nerugi. Korov Ninu operation kind of night, Tabo Chumport, the High Kerang Hospital, both in the Morotan, tiny payment. Two is deciding Payation. Magna free of cost, operation kind of night. Oh my God, I will go to Chuntabo, he, Rajas Horkano, Chunai, Kunimia. PhD center such as Chuntabo, Mohara Saka, Numbobo, PhD, no, Rajas Horkani, Sunlight, about Shanti. Apato. Chung health secretary by Tabako Salamani Bishinte, Chini budget provision Maharka, Duchandra Monuni, Tuikormoni, Chini hospital no, Tabak Tangani Boy Charputi Taka provision Maharka, Yan Shikari Bari, Chini Tabok dispensary I get money. Abano behind the Tabo PSC Katalka Tangan Bagish Maharka. Again. Upon location, Idanino. Hine Mas, Nichimino, Shikari Baru, our doctor for the Rima and Karamata or root Palika actually. Doctor Chini, sufficient doctor Kare. O specialist doctor of Hayanget, Santam, Aro, Chini doctor no rotation, Shatawaisha Apato rotation, Kayaro, dentist on night, again, gynecologist doctor, rotation Shatawaisha, Aro, Apato Chikisha, and যখন ন তাংবাই থাকে जोंहा পার্মানেন্ট পোস্টিং ইনে অবনি বাকিছেন সামন তাংই দं একে বাকি নিয়ে जों সাকা তাই जों जंगु हिल थासिम काइसा जों बिएसि नाहानानि वान शट मोनसेनि थानाय दङ काइसा बिएसि नि जों राज्य सरकारनो थानाय नाहानानि धलाया काइसा जों नाहानानि जिन वान शट दङ या अमरपुर थासिम काइसा जों नाहानानि साननानि वान शट दङ तै काइसा नि Why this to go by the Kaisha BSc Nahan Watson Chairman sir combined. Honorable Chairman, any supplementary guy, Chesnam Somaka Homono, Zekatal Cook, Sak Hamok, Adunik Jetamani, to the Krajiki Tongankai, Binity facility, Adunik, modern Jetau hospital is a facility, thoroughly examination, radiotherapy, pulse scan, blood test,
अमाहाय खायो गोबांमा जे सेब साबजेक्ट दंना नामोन आबो खोरख्लायजाका खायना बगिता वान सुबजेक्ट दं जों खोनाका अरो ताउ जे नुमनि एबं पेसेन्ट जे बे दंगो आ जागारावबो जागाखौ गैया जे जों खोनाका जागा 50 जागा ताबु 150 नाय के अ 150 नाय मानि जे 30 कोटी मानमानि बिसिङा दा ओंनाय ना आबो खोथारखाय तेजा बिनि फान सानजानाय या पुलाव नां साननाय जे फेसिलिटी जों जे किसानि बागै ना मा थाङो रानि बाजाराव ब्लाड टेस्ट नि बागै एक्सरे नि बागै मा थाङो आगरतलाव सिटी स्केन नि बागै आगरतलाव अन्तिरो जे ओंगै दंमोन आरो हयতো थांना बागै अरनो जत किसुमान बागै ताम ताम मान सुजाखा आबो किसा स्राय स्राय सागे सागे Honorable Chairman sir, sini 30 koটি rangni bisingo auto analyzer, X-ray, ECG, ja nangmani ekta tertiary care je nangmani jotono wrong zakta. Eke tabo chung jehetu ching thuni thangai 10 tarikho somosto function bedika chung tabo chini DPR bahani chung already rang thaibi sanishkano DPR bahani complete here diketa amount की DPR संबंध चेयरमैन सर आज आगाओ चिंग ICU BPIP ICU हम हाई की कबांग बात चिनी एक्सपर्ट चिनी भारतवर्ष ने एक्सपर्ट मेडिकल लाइनर जे बाहर की मेडिकल नहीं आउटडोर को जगह होना ना इंडोर बोवार बाटे होना ना एक्सरे बाय ऑटो एनालाइजर बियांग खासिन होना ना यागरा का होना ना याश child by pediatric by any female one behind it our observe to analyze fire safety even ulo jo extension thaine na ke chini je gamar re chini ode cancer rokni je re bisaga our ni bagi bo hakro provision ebong mortuary koi chinta bo tertiary level thaine ke koi kona nanai overall aboni logologi चिंता का प्रोविजन तो भी तो रुगी तो खेगा रुगी रो कोना रे बगी चिंता का जगह करे रुगी दी पेशेंट पार्टी रो अब रोकनी कैसा हॉस्टल खेने नुवान सुबि तो इनके चिं इदानी नो तांगना ने शुरू खेने चिनी सामने चेंगनाय इवन चिनी आस्ते आस्ते tertiary care नि जे सैंक्शन कोर्स tertiary care के डॉक्टर प्रोफेशन ना नर्स प्रोफेशन ना लैब टेक्नीशियन बसना ओटी नर्स बसना जीडीए बसना अब वो स्पेशलिटी कोना ना जतनो जों खाली आबोनि बागै जों रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस थांना नाय दंताय माने बाहायनो तुरु खुंताबो बायनानि फासिं थांनानै नाय दं दाक्ति न चिनि देगेसे के मोबाइल यूनिट फाइ दं चिनि मोबाइल हॉस्पिटल आ जागाखौ मोटामोटी पोर्टेबल एक्सरे पोर्टेबल ईसीजी पोर्टेबल नि समस्त टेक्निशियन एपुलनि टेक्निशियन में ओ मोबाइल बेन नो आपाततो टेस्ट बुथाइ माने इवन टेलीमेडिसिन जेता चालू माने और टेलीमेडिसिन बाय नि आबो रिटने ब्रोक टेली लैब टेक्निशियन तनाय डायरेक्ट रिपोर्ट हैदराबाद चेन्नई दिल्ली रो हदने आले नि छिबी एडवाइस डॉक्टर ने एडवाइस नि मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने स्क्रीनिंग करने तै बीसी दिनलिया दाक्ति न आगे जरा खेरे पर हॉस्पिटल लो आगे नि हाफां तंगना रो थाया आंखा कायो ताबो फाइनै दाक्ति तो बीसी काइसानि सेगानो खेरे पर हॉस्पिटल जतनो साग नाइजागन बागि मा हाइबेने दि प्रसार ओ खा बयतो नारा हामबाय चेयारमैन supplementary जवाब तब बरगना आदम deposit त्रिपुरा Honorable Chairman, and we take question number 49. Chairman, sir. Let me take question number 49 from MDC, Deputy Corporation Monitor. Ttaadc Amsaini Hano Khaturui Narukna Bagui Wansuk Mundeto. Amo yan sir Wansuk Mundo Jung already February 18 no meeting with like Aramati this Congo Pura Inter ADC area no demarcate Chunanboy
process kenan boy jong borok bitre chini koekta je state government yo jong payment gulo 3 bar city soika koekta 180 seat je map seat abor nango abon boy jong city soika kisu map seat jong already long mai ami jong kam start kene abo complete my money hulo no abo pura area di market na Adam, next admitted question number suppose. Honorable Chairman, admitted question number 50. Borong Chairman, Chairman Chap, sini borong MDC, Deputy Prani admitted question number 51. ADC area for non-tribal log buses Pata Rozaka. CM Modoy, admitted question number 50, LRS Department. Honorable Chairman Sir, admitted question number 50. Also, question ka TTADC hapang ni bagui, buka kui, ha kuroi no kung rogno, ha rinan bagui, one suk mung deto. Omulian sir ke, jong, omoto ADC ni agen simino tongo je khaslen hingga ke tim gonda je apply kemayo khaslen ni area no apni bad forest land to abo to provision kuri ni karon kemaya tobe khaslen no abo apply khejal no to he result ko no ambai Chairman sir, any supplementary question? Bahai ke apply khainai kun committee di tong aborang no kisa sina musung musau. Honorable Chairman Sir, supplementary question ni answer ka. Omo already chini again similar ADC ni land allotment committee to protect subdivision level of keha chini land allotment committee to jara je apply kenai applicant ro aro jomari SDM officer chini land allotment committee ke ga abono asuk lai koro ADC chini ro headquarter ro koi khain ke chong abono conference chong di Supplementary sir. Honorable EM LRS Saka bidi uttoro 3 ঘন্টা খেলাই জায়গা রিনাই 2008 যে পার্লামেন্ট পাস মানি forest land for the tribal people and others traditional forest dwellers ne और वो 25 कानी खलैयै जागा रे नै रिजर्व और स्टेट गवर्नमेंट जे लेवल रि तंगमनि आबनो ओवरटेक खलैदे एडीसी बा 3 घन्टा रि ने प्रोविजन खलैथि नंबर 1 नंबर 2 ताबु ओ जागा आरे पीए खासलेन जदि दिखाथकाय खासलेन आरे पीए तो एडीसी कबां तंग हमकाय बाहायख्लै 3 घन्टा वो स्टार्ट तंगनाय हामबाय Honorable Chairman Sir, chini mangunang MDC ni supplementary question. O question ni answer imutamo se je ageo je babe je boro jinis ageni je government ro je ain khatui je boro rimane abo process no chole ima karon mukhe chini আলাদা ভাবেও ল্যান্ড বিল টু বিজাগিয়া কোতাল চলো 5 মিনিট অমনি কারণ অম চেঞ্জ কেমেনি কারণ অময় তো 25 কানি যে রিমো আবো তো আং যে বুঝিবানি ফরেস্ট পাত্তা হিসাবেও রিজাও আবো চিনি স্টেট গভর্নমেন্ট আবনো
especially state government under on our you. Iba chung bis tawo chini land allotment bill drafting hai chung next chung bill pass hai ke our chung one chung jane tin gonda bele chini sufficient space ya our sudu no thai simisin ang ubusio je chini tribal ro especially indigenous ro je gram pahar অঞ্চল tongai ro boro kuno abo tin gonda bai boroni survival onani kuno সম্ভব না মুতেই সম্ভব না আবন ভাই বড় নবান সুবিধা তোমরাই 15-20 কানি অমহাইকে বড় ন এগ্রিকালচার নি পারপাস এবং নো থাইকোনো আরনে আবহাইকে বড় ন ওয়ানসুব জানাই বই চং ডিসকাউন্ট প্রভিশন পিবিনে কারণ নিমলে চং 3 ঘন্টা বাই ইনকে তো আরবান এরিয়া র যেভাবে দোকান রি চাষ র রিচানা দি সিমসে আবো অনাই আবন ভাই সেনে চিনি বড় তো দোকান রিনা নি ব্যবস্থা তো ব্লং র তো খেমাইয়া আবন কারণে চং এগ্রিকালচার খেনান কো কেসা area na awon boy chokre ti monna bele sufficient ni ang sia mane abo bele ang sufficient chungya aboni karono chini next chini bill ro jokhon chung khai khai ke all provision ro ti bije nai je discount tre wang ke dilan boge one subject ro tambai Borogoran Adam deposit Kurani next admitted question number Saklaj. Admitted question number 51. Rangana Chairman, Sini Rangana MDC Sulman, admitted question number 51. Tabak Suzura, Sini ADC, Saiwa, non-tribal or no forest patar, Zagmani, Kokchap, Taninke, forest patar, Mananinke, one provision number. तीन जो माने कैसे जो 25 ईयर के बड़ो रहा हो ये 25 ईयर के तीन जो रहा है के बड़ो एटलीस्ट 1930 साल में आगे कॉम्प्लेक्स मांगना है नॉन ट्राइबल लॉ जेटा चने फॉरेस्ट राइट नहीं होता है ये बड़ो फॉरेस्ट पाता माना नहीं के यहाँ निभाने एडिसी आम सहयोग बड़ो फॉरेस्ट थाने ताक से जुड़ा फॉरेस्ट पाता मावनी एलिजिबिलिटी करे Ani bagai do saya sampai. Supplementary sir. Tabu ADC elakao je forest patta manani eligibility borok kalanga tongo. Tahu ni bagai hikai. Oh forest patta manani hikai cum SDM ni thane thane apply mari. SDM thane apply bina ni hikai. SDM o land allotment committee tongmani. All land allotment committee hikai tabuk we present revenue department ni je notification mate hikai. Arona SDPU nini SDM ba BDU sudah officer of the barona sini kaisa jung baik lai abuna Forest Patamai normal land allotment Shimla. No forest Patamai question the answer reka. সুতরাং নিম্নবঙ্কা নর্মাল ভাবে যেভাবে SDM অফিস ডিএম অফিস land allotment demani আমরা নতুন সম্পর্ক করি প্লিজ বড় মনে আদম বলেন স্যার Honorable Chairman, admitted question number 52. Borang Gadang Chairman Chat, sini Borang Gadang MDC ni admitted question number 52. Konstitusi ADC Hapang ni sebo kainai dog traditional dress by Hati Basau Waisha. Man, actually, Thomas Wikasu Busilia, Karona ni bagai wanso mendeta. Wanso mengkongkel GoPro sakai dek. Sini ADC Hapang sini di promote hapai mania gulo. Sen traditional dress no sen Hati Basa Waisha. Lainnya ni bagai, corona ni bagai, kok salah meeting kali joto employees rok baik, jenis
जोंनि दाबोनि सिउ गंनायगौ मिटिं कल खायो इभेन्ट महाराजा सह कक सालायगा सालायनाय यागुल महाराजा नो साखा जोंनि ट्रेडिशनल ड्रेस नो प्रमोट खायनायनि बागै जोंनि कर्मचारिनो जों फोर्स खायनाया खायनाय महाराजा नो साखा ओइलिंगलि जोंनि ट्रेडिशनल ड्रेस नो हाथि बासाव वाइसा ऑफिसर जय फायलायनायनि बागै इच्छा दंखा हे सङै मानो अमा हायदरावो पाइखार किन्तु नोटिफिकेशन अफनो रजाया कता मुसुदरा जों वान थो इन तमो ताने के जत एम्प्लॉइज और जे इंडिपेंडेंट राइट्स दङो हानिबाङै बरनो फोर्स बो खायनाया जे ट्रेडिशनल ड्रेस मा सुनाय हायनि बो मावैमाया जे हानिबाङै जेने एडिसी हाफां खायनाय चालो बाहायके खायमा बनि बाङै ते गो डिस्कशन नांगो ताने के बाक्सा कुतुम जरावो बाहायके यूज खायनाय माहायरो क्वेश्चन खायनाय दङो मासिं जरावो ले दसिगासे सुनाय माने कुतुम जरावो बाहायके ट्रेडिशनल यूज खायनाय माहायरो क्वेश्चन आसाइनमेंट बागै ताबो आपातत बनि कुनो माने इंस्ट्रक्शन बा नोटिफिकेशन रजायाखौ मासे वासन आलोचना खायलायो फाइनेंशियलो जतनि एक्सेप्टेबल बाहायके बसे मानाय जा माहाय खायमानो बनो जों वान समनो Baramanam Adam, meaning next. Admitted question number 7. Honorable Chairman, admitted question number 53. Bromganang Chairman Sir, Chini Bromganang MDC ni admitted question number 53. Titi ADC kami am sai kami changlogno Kubunindok kani sujak ongmaino mungrogno hai ne hai slai jagwani wan somangeta. Sini ADC hapangsing paimeni yagulo chini kami am sai klima tuisa hathai hapung bebagno je translate thangmani mungrogno je daga changmani area ke changma kawbai chune je daga malsoni kami ke malson kawbai chirunai oma haike जों इसिओबो डिस्कशन खालायका इसिओ एप्रुव बनका स्लाइलायनायनि बागै गे आगे जे खाय थांनाय रबिनो लिस्ट कारे उइनाय लेखा बोसो बरनि आगे कमिटि खावो म रिनेमिं खायनायनि बागै जे कमिटि खाजा बरनि कमिटि नि प्रपोज कायसो खायखानाय लेखा गे नालेमानि या गलो टोटल 112 ता खामि बे तामसनाय ADC village of Manka Tribal Welfare Department ni hoite bo collection खायदोंमोन गे मामानि या गलो जों दिनै इसिओ सालायफिका कक्सा लायफिका अमो टेक्सट गोबां बायके कालेक्ट खायनाय कमिटि रो खालायनाय अमो हारके कमिटि खालायनायनि बागै कौरक सालायजाखा बियाबा ओ 112 ता kami te hathai ni mundo selain ni bagai जों नायलायफ्राव मोनसे गोबांबा kami नो हाय जाया बर'नि जे सुजागौ माने किसान मिस्टेक गोनां जों चारनाय जोंनि गावग्रो गाय चारनाय बा मलसम एरिया मलसम बाय चांमा एरिया चांमा बाय हनै वान समानिसि आरो मिस्टेक गोनां बिगानि बागै आपातत बनो ओ जे 112 ता गुमनो जों इसा स्थगित खाय दङखा जों दायदिनो अमनो बाहायके इमप्लिमेन्ट खायमा बन बाङै जों बारबार नोंसिनि जत एम्स रो बाय सालाय दङो तो खानो कमिटि रो खाजाया खाव कमिटि खानानि बागै जों प्रोसेसिंग चेंजा सोबा सोबानो नावै कमिटि खायनाय ते बरनो जे कमिटि मेम्बार दंनाय रो बरनो थांखायनि आसा जावा खरस बरस रो बाहायके मेनेज खायनाय अमा हायरबो जों डिस्कशन खालायका गे जों दायदिनो बनो सामंसारनानि बागै बसकां सालो
बाहायके samsar manai boni tui jeng wan suwi no tongo sam khaine asu no thamba. Honorable Chairman, ang কিছু চাইব নামো শুনো যে তাবুকসার জরা गोबां थायोनो अबा हाइकेसिनि गामिनि बुमुंग मान्दाय मान्दै ताकारजला तखारजला हाइके थाइब्लक फां सालिताबारि दुमासरा हपु तैसा अबाय गोबां फाबजाकबानि गामिनि बुमुं जे एडिसि हापाने एडिसि भिलेजनि मुं दंमानि बहाय मुंगाखौनो अ जागाव हबनानि बागै बा स्लाइडानि बागै अबने वान सुपुं ना तो बिदि वान सुपुं तो हांकाय अब जे एडिसि हापाने बिसिंथै जे चिनि विलेज कमिटि Supplementary question almost have Nikolaiwe Chini ADC village committee function kami function prima tesan bung function sen selain ini bagai joto ne polling ni sakhalai tongbu keba o jagawo je expert ni opinion nai mani so revenue department of kono slide o ni na nge tabok sen kia se ni dumasora no sen pokok tisa sikha কিন্তু রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টও স্লাই জায়গায় না কাইসা অম্পিনি সুনাসরা কাইসা জায়গা ব চিঠি রহই রহমানি বনে আগি নি পরসা হেকে রাংসাক তেসা রাংসাক নেক্সট ব স্লাই জাগ পাইখা সুনাসরা গে বরনি গামি এডিসি ভিলেজ হেকে tamu senai kau guru kain tu hai gitu boran ni rekod tu hingke suna sura tu tu mana hingke edisi hak kami hoi di selai roha yang kan revenue department kan kono change kai malia dia sentaro naiwe je sung selai hingke revenue department tu selai mana ja boran nombor sung step na di hene maro honai dia pun bangun kisah time ni factor tangguh sen kisah jora nangguh tani ke kemangma am saya ni syarat dari Pulau nun 1200 tak kami ni pun selainnya ni nak selainnya ni ketre agi je komiti khazana ropor komiti khawai pun nau itu borok berat person ni thani pun nai apa ni mana pronunciation hermani bagai development by joma tesi kisah hermani bagai ani para masih satu ni ani para hari SARE sini piu ICT ni binoi babu suyo ka hari puni suyo ka ani diary wo ani je mana postal address bosu ka hari SARE kero ka mana actual lo bopi kering ni na je oma haike je ta collection kale mene 112 ta wo bo haike ne isa pronunciation fermani bagoi isa fermani tong dhani bang tungbona kaha ke snana ni bagoi isa time nanai te expert team bu nanai ge expert team nana inke tungboni bagoi allowance ni de bo bu provide khai ni nanai ge bon bagoi tung fund provision je to tabo asu available ya bon bagoi to sai tong tu sini piuro no bu sing dage wi bu maya ko sini ro khai di ni dage bu maya ko sebano borole sing dage hi sebano tui borole khai ni ba sing at least committee friend khai ma nai committee form khai ro han kesi borono sam khai di hi hoi mana ge sing easy method ba ke khai ma bon bagai bu sing process ta khai tong bu sini mane kamiam sini bororo borono sing mel bai phan ro mana ja Siti baiklah rohmana jauh, pun dikasih komiti kahang ke azaga, ni kami ni no mengselanya ni, abo translate tangui, suppose ni type lo hatai hi tombol ni si, salida bari umpai, borsu hatai hi tombol ni si, ni tula bari umpai, ni kumpulan tombol ni si, kupilan umpai, ye omah hero ya lema tombol ni si jolema umpai, omah ke kebang mat tombol. Rai para
बस राया केस पाइ पेसिल माने अमाहाय गोबां बे बर' जोंनि बाहायके बर'नि थानि कालेक्ट खायनाय बयनि मेडियाम बोसोन तागोरा सोनाजायाथ' सोनालायनो बाङै जों सालायनो दङो जे दमासा जोंबो दनानि साकथारि दङो खायनाय साल' जों दायथिनो बना इमप्लिमेन्टेसन खायनाय नांबाय Barang-barang Adam adalah sangkut berbeda. Barang-barang chairman, ada question number 84. Barang-barang chairman sir, barang-barang Adam musang Moshonker the former Sumani. Ttaadc Apanglo Total Council hijack money Hayakeba Total Power Haima Yagulo Kaibusuk School Nok Snamdaka Tumungno Snamdaka Inke Bobo Amsayo Snamdaka Omani answer okay. Ttaadc Hapang Total Council hijack money Hayakeba Total Power Haima Yagulo Kaisapano Total Rumnok Snamdak Yako Kia Ba Kai Chinui Rumnogo Rumnokno Snamki Jaka Snamki Jaka Ridiak Question number 2, Sumun Takeshan Akai, Koraksa Brumaibai, that is single teacher. Ttaadc Amsayo, Tabu Kaibusu Rumnok Tong. Bobo Amsayo, Kaibusu Tong, Tumum Tongke Isasari. Rasa Gruichi Sni. 147 Ttaadc ni Rumnok Rogo Koroksa Khai Rumnai Tomo Aboro Kunka Chamonu 22 Damchora 8 Gondachora 28 Ganganagar 19 Jalagangmu 1 Virchandramonu 2 Kamjanpur 31 Machmara 6 Rupaichori 7 Kumtoya Page. Tabu जों एडिसि हाकन हो पुरो कक बरबाय कक मरक मिडियाम नो पुरो आबो हाय स्कूल नो तो आगे तो कक बरबाय सिमिन फ्रंदा का हाई स्कूल तो ताबो का बिसत तो आबो किसा सेमिनार नो ते कक बरक तिसा तो ताके तला बिना नि कोनो करते Opera Medium School Sini Tongohoi Ang Chaimamun Lekari Ke Kokoro Teacher Tangani Bagoi Abone Sekang Sungguh Kosa Janamoni Ngke Rumah Tapi Kokoro Script No Tuisi Sungguh Salayak Tabu Bangla Script By School of Tungdale Tomo Kaisha Satek. Engkau Waisha Kokoro Script Governor ni thari jeta pending tomo ni অনুমোদন দিবা কয় আপো ফাইমানি ইয়াগুলো ফায়ার নি जों मानसिखौ तामनिबा অবতে কেউসা जों গভর্নর অনুমোদন রেডি হিসিবনি ইয়াগুলো পত্র পত্রিকা নকরণ ইয়াগুলো হকাই যিনি অনারেবল হাইকোর্ট অফ ত্রিপুরা অমন সমুদ্র কেস নাকা engkau সমুদ্র কেস নাকা engkau abo YY tamu hearing tomo o tali 28 March of the hearing night engkau tamu je Simon mani mote engkau
गवर्नरनि opinion माननानै बागै स्टेट गवर्नमेंट ताऊ गलते आनि हिसाब उनकाय जेकुरु बर' honorable high court साका जों गवर्नरनि opinion नायोब्ला ताऊ प्राय 60 दिन गावै थांगा उनकाय जिनि जे एडवोकेट दंनाय बनां साका ताबो honorable high court सादि जत स्टेट गवर्नमेंट बर'नि opinion लिखा एडीसी बोलसिनि opinion लिखा उनकाय एडीसी तो जों नुमान स्टेटनि opinion मोन खाता माने पवित्र सरकार कमिशन उनका उनकाय सावचरण त्रिपुरा कमिशन उनका कुंदु चौधरी कमिशन का जॉब तो कमिशन नो रोमान स्क्रिप्ट निबागे सामानि बागै ताबुक सानानि त्वायो हाई कोर्ट नो जतो नसिनि इनकोनो तगो गवर्नर opinion बिजो देरिया होगाय आं तिनि एडवोकेट नो साका जे कोर्ट नो सादि गवर्नर नि opinion ताबो बाहायलाय जों गुसुब जते दासिमान 22 बोसोर उनखंका कायसा बिल पास लायो गवर्नर थानि रिबानि रहमानि ताव पास के होगाय honorable court नो सादि जे दाय तुमता नासिसिदि जे तमनि मेटेरियल कोर्ट नि बिसंगो जे रजाखा अबनि बिसिंनो रोमान स्क्रिप्ट नि खायसिंगो राय रिथुमलै जों एपिल खायदिबाय अमर इबानि याको हमकाय जों स्राय स्राय थांनाय आपुर हमकाय कबर टिचार नानानि बागै जों अबশ্যই इखौ फैनाय ताइ मिनो ताइबो आं हाउस साराम सुनो स्क्रिप्ट नो तुइले जों कसाजा हाय हमकाय आईसीएससी सिलेबास कबरक सिलेबास सीबीएसई कबरक सिलेबास बर' रखरति हि दङ ओके अ जागा जों कसाय दङ अ कायसे इसिनो तुइ हाउस नो आंहा साराम सुनो आंखे वासुमनि साप्लिमेन्टारि क्वेश्चन सिंगल टिचरनि साकाव नेगेशन हमनाय सावन हमनाय जों थांनाय सेसनाव सामान दङ जे एजुकेशन टीचर्स नि जे ट्रांसफर पॉलिसी जों फाइनाल अब फाइजाखा फाइमानि यागो दाबुक जे सिंगल टीचर स्कूल दङनि अबनो जों जत ट्रांसफर फाइ रहका कायसाबो ताबो बर जॉइंट फेमिली हलो कायसाबो सिंगल टीचर स्कूल एडीसी एलाकाओ दंगला बर ट्रांसफर मनि यागो डिसी खामरमय बर बजागा दंनाय एनुअल एग्जामिनेशन मनि यागो बर खायनो हाय ओ जागा रमि बर ट्रांसफर फाइटिं जागनाय बरनि जागाबो ताइ 3 बोसोरनि बागै ताइ डिसी केमनि बागै बर थांफिरनाय बर तेगेसा आंथिनि ऑनरेबल एमपीसी Honorable CM, EMs from the Baga and Saran Musumbo, Kaisha, there to education related, supplementary of Hayapano, Sini of teachers at Tomani, Jacob teachers recruiting from the Bosa Sakan, I Bosa Sakan, Arotam Rudaka, Sini Kalchanpur, Long Tribally. Bonda chora rogom gai chini boro educated bangya wai bai shodor elakao se educated boro bango ge already boro ko chakri banka ge tabu tensor thaibuke chista bolu already boro no se beshi tensor thaini ge joto nahi obo oroma tonai ge ang ge ba sandwich joto yang sawo ge आवन लोगे आं साराम सुगो ताऊ जेहेतु 3 बोसोरनि बारे सिबिसिर थांनायबा सुइजाखौ दंनाय ट्रान्सफार अर्डाराव सुइजाक दंनाय 3 बोसोरनि बारे थांनायबा ओंगे ताऊ कथाय समस्या दंनाय कोकिया उंनिया फाइसिनि त्रिपुरा सरनो जों हामदा दंगाय जिनि बर'खौ जों हामदाखौ जिनि बर'नि सापुति रनो एजुकेटेड खायतिसनो नंगाय बिसिक खामनि बागले थांबाय मा दंनाय गन्दासरा सामनु गुबिदवारी थालसरा कांचनपुर Long Tribally, Obo, Ani, Joton Kani, এবারে কয়গুণ দংনাই তিনি বরং ইবাবে সেসব সামতা লাইবা বিসিক খাম দিলাবেলে মা থাংনাই হামবাই বরং চেয়ারম্যান বদলিন খবর ফেরা জমা থাকলাই 3 বছর বিভাগে যে রহর অগ্নি সামানি কিন্তু তার মুখগো বাছা যে ট্রান্সফার নগনাই বনি চাকরি 3 বছর করে কে মনি জব কতই রহতা সার্ভিস কন্ডিশনও কিন্তু ইভেন স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ফান্ডে
kaisa jaga pano sujek gini je 3 বছরতে রকম হয়ে যায় on humanitarian ground বা जों मानसिक लायखांखाय बिसा 1.5 বছর सिगांनाय बनो जों नगर दैबार अब किन्तु सार्भिस कन्डिशन नि कमिया अब हमखाय माने हि इंगताय मनो जिनि कायसा अंडरस्टैंडिंग जाबो किन्तु सार्भिस कन्डिशन हमखाय बो लास्ट डे ऑफ द सार्भिस लाइन बो कन्डिशन तबो सारेन रिटायरमेंट थांबाय अवश्य कफर आमबाय मानो हेबन औ 3 বছর থেকে তিনি চাকরি দেখে লাগে বড় 3 বছর ধরে রক্ষা মন কো आलागन सका जेकरु दे सर्विस कन्डिशन कन्डाक्ट सम नायदि जिनोरो दे रुल फन नायदि स्टेट गवर्नमेंट फन नायदि आरो कायसा जागा फन सुजाक गरि जे कोनो बरफ चाकरि खाय तमने एक्सेप्ट क्लास 4 एक्सेप्ट क्लास 4 रो तम सुजाक कम जे कोनो क्लास 4 बिनि बेतन जेहेतु कम मानो मानसाक कोनो बिनि नगाना उनो पोस्टिंग रेडी रोमनि फरक्सा क्लास 4 जे ऑफिस को चाकरी खायो जे डिपार्टमेंट चाकरी खायो बिनि नगाना ऑफिस से गई उनकाय तो नंबर पोस्टिंग रेमिया फिया बिनि नगाना जदि ऑफिस तो कोनो तहसील कासारि तो बेके कोनो मार नाय अब कोर्ट नि बो उंगु दंगो माने राय दंगो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट राय दंगो तक किंतु क्लास 3 नि जिनि बाद बाकी क्षेत्र में और राय करी আমরা supplementary over chini tabu next question admitted question number saklane borom sudagor koi Madam Chairman, admitted question number 55. Madam Chairman, ini borong benang MBC Jesumani Inka Ttaadc Hapanglai Rungbedego Sebo Nazak Mani Bobo Rung Nokni Bagoi Nazaka Shazadi Ttaadc Hapanglai Rungbedego Kumpui Academy ni Bagoi Korok Chini Tutor Sebuk Nalaka. Bini takisa sumong Ttaadc Hapang ni Rungbedek ni Naikonjak Rungnok Tongnai Rokno Bangla medium ni English medium Klaina Bagoi Wansuk Mung Betok Tungmung na wansuk mung tongke Gukuru Klaijak nai Tai bo amcai bo Klaijak nai Wansuk mung tongo Hafang ketal Paima Yagulo Tabuksak Jora Rungnok Kainui do Bangla medium di English medium Klaijaka Rem by rem mungkin step by step joto IS amcai nino rokno English medium pelajar nai tahu jangan tu English medium pelajar ni awak kuning Indira Gandhi Junior Basic School under IS Mandui Tegeshangkai Tarabato JB School under Bismarck ini ayat kasih engkai जे सेबुक नाजाकमानि कुम्पुई एकाडेमियाव जों एसिस्टेंट टीचार होनो नाम दंमानि गोनां चेयरमेन सर तामुय जों एसिस्टेंट टीचार होनो नायमानिया एसिस्टेंट टीचार होनो नायमानि ओंखाय टेट नांनाय बीएड नांनाय डीएलएड नांनाय आबो जिनि तेकेशनके टेट होनके बरंना जों रिक्विजिशन देखायसे टेट परीक्षा देखायसे माननाय बे ताम बुंनाय कुम्पुई एकाडेमियाव साबजेक्ट टीचार नांगौ आरो टीचार शर्टेज दंखा आबारि बागै प्रत्येक साबजेक्ट नि कायसा खालायो इंग्लिश बेंगली केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी जूलॉजी खालायो आबाय खालायो 12 जन जों मानाका अबो टेम्परारि मेजर बरकनो जों
মানে অবস্থায় টিচার হিসেবে তো বলছেন রেগুলার বকলাইমিয়া জাস্ট যিনি চিরাইল বরংনি সুরুंखानि ও টিচার গরি হংকে টিউটর হিসেবে নাও ও টিউটর গরি হংকে जेबें खायनाय आबोनि बागै जों आबोनो मानालायखा আমরা Borobulan Adam Konuntu'da Burma. Mangadan chairman ani question number ka 56 from the chairman from the MDC admitted question number 56 Ttaadc Hapang by Nikolda Cooperative Department Wo Loko Hamkani Bagai Tam Total 1 Somun Tom Tomon Gurui Himke Bokro 1 Sugar Sini Ttaadc Cooperative Department 1 Somun Saratang Hek Bangmasi 1 Somun Tomu 1 Somun Grenia Into Boni budget nengka, boni fan nengka matro 8 lakh. Beton tanggu 1.5 koটি টাকা. Cooperative department, total cooperative ni je employees tomeno beton maru 1.5 koটি টাকা. Rang ke matro 8 lakh. Boni scheme wise. Sengorak kuno wan sugane chikuri chami hake. Nini gondasura lamps ni bagai Lontre Valley lamps ni bago mahai khe 18 ta lamps no 18 lakh thangmani khung rodana mahai khai aroni bisingo phane cooperative ni je department ni lamps tonai rok bai samung khainen bagoi 100 ta tongo ni gondasura lamps o LPG agency nara ni bagoi apply khaja tongo Nini tamu sering gondasura lamps ni bisingke. Teibu Kanchanpur ni Jonokalan lamps ni bisingke kerosene oil ni dilapsin nana ni bagai apply khaja thongo. Longtrai beliwan ke departmental ustur krona ni bagai step naza thong. Kintu main problem ke fan ni problem ni thong. Nke the fan sigre nke one some company samung kharimaya or bisingo tabo kacha gondasura ni lamps office will have been completed one of tagbus and mass rogo inauguration khaijanai oma haike je rang khaimeni no borono granite act hisabe thung rang doi go hobai ha oma hai nke boroni je lamps roni je tabok luksan company gondasura lamps ni longtrai bere lamps ni অনুকূতি ni je lamps tonai do 18 ta ni lamps ni bisingo ekta bado hanke totally lamps rok loss omang si toloi to roi chabari lamps thangoi waisa chungai mani chini borong gana yang bai thangoi nirau taklai disio busu kamai khaika chungmani chi 5,300 busugu boso kaisani profit chi asu siku de masaka omona de profit ho ahini mahlai ge bono bahake boroni profit no increase khaimanai borono techa bahake develop khaimanai boni bangwai chung proper borono investigation khaiui naiui boroni boro jaga house dong boro mani bangai income khaimaya mono naine ni bangai chung departmental tabok naikani khai tongo khaine chala borono bahake boroni lamps no develop khaimano boroni profit no bahake bari romano boni bangai chakthari tong sambai Borobulan Adam Sung. Sini question and answers hour. Baiklah.
Tahu cini mau reference period itu, kasih saman betul tu, orang ke motion tu mulai bermula nadam Govinda Devarma, ada motion tu mulai pere, harus আলোচনা নাই 30 মিনিট আমি তাদের বর্মন আদম রবীন্দ্রনাথের বর্মন বিনি মোশন হাউ সত্যি সীমাবাদী কবজ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার আমি মুসংখ্যা ত্রিপুরা সরকারের নিকট এডিসি প্রশাসনের বকেয়া 581 কোটি টাকা পাওনা সম্পর্কে বড়মানাং চেয়ারম্যান স্যার যিনি এডিসি ত্রিপুরা হাপাং খামান ত্রিপুরাও এডিসি হাপাং খামানি কাবু 40 বছর সপ্তম তফসিল এবং ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক যদি হিসাব হয় না কেমন তাবুক 40 বছর রানি বেলায় কেন খানাঙ্গো খুবই দুঃখজনক কথা না যেখানে ত্রিপুরাসা ব্যাকওয়ার্ড এলাকানো এবং ত্রিপুরাসার Bisi kolokna bini mantai bini development seblajak tong honisi edisi gotong khaija gun kai edisi o je jot samanyo je budget tumani je budget rajyo bai tulona khaite belai keno kom bini 31% je manane kok tumani আর 31% বাজেট পর্যন্ত হইয়া since 1981-82 till today তিনি যারা যে বাজেট কমি তমনি ও বাজেট দি রাম বিসিমানত দূরের থাক আও গলা হাসান কো আও বাজেট যত নিচে কম তিনি রিজার্ভ করি যত নিচলাই কম বোঝরা মানখা যত নিচে বেশি ক্ষমতাও টঙ্কা বাম ফ্রন্ট লেফট ফ্রন্ট যত নিচে ত্রিপুরাসানি বাগৈ সেংরা কামাই বাম ফ্রন্ট তিনি হয়তো তিনি হাউসও ফাইয়া করি মানে বড় কারণের তিনি হাউস হইতে বিদায় মাঙ্গু তিনি বলি অ্যাবসেন্স অফ কম আসানাই তিনি জিতেন বাবু সন জিতেন্দ্র চৌধুরী বা রাধা চরণ সংরক যে কক সাহিত্য মোতাও ফান যে এডিসি ডেভেলপমেন্ট খাইতে গিয়া এডিসি ও কোন কিছু করিখা কিন্তু বৌনি আমালো যে সে নুপানি যে রান বা যে বছর বনি ইয়া বছর জরা মানকা সেই জরাও তো তাই বলে আমার কাম নেই কক কমানি এমন কোন ট্রাইবেল এলাকা ত্রিপুরা আমচাই করে যে আমতে শপিং মল টকা 3 তলা 2 তলা খয়নি ও সুভাষ পার্ক হাইরক বা নিনি কমামা জিরানি আরব মার্কেট ডেভেলপমেন্ট রুট ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট মডেল ভিলেজ হর্টিকালচার এগ্রিকালচার তামতম একমাত্র কারণ খা বঞ্চনা খাইয়া বনে নিজেনি আমালন এডিসি প্রশাসন বামফ 1981 ইসমি 1985 সাল জোড়া নেক্সট 6 শিডিউল মোতাবেক যখন ইলেকশন হয় 1985 সাল 1985 ইসমি 1990 রাজ্য লেফট এডিসি লেফট মানে লেফট সুগার হতে বাদ কই জায়গা ডেভেলপমেন্ট হতে বাদ উন্নয়ন হতে বাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ মানে যত চাকরি হতে বাদ আইন বলে
কাজ হারাতাম রক্ষা সরকারি কর্মচারী রিক্রুটমেন্ট তো ধরে থাক নিবেন বাবু ने আমল পাননি দশরথ বাবু ने আমল পাননি মানিক সরকার ने আমল পাননি শুধু ডেপুটেশন নিউ রিক্রুটমেন্ট রুলস করে কোন নতুন ভাবে রিক্রুটমেন্ট খাইনি মহাকরণী 30 বছর শাসন সম্পূর্ণ বামফ্রন্ট ব্যর্থ হয়ে এডিসি নম্বর মুখে গেলাম সেটা পরিমাণে তিনশো নাই দেখে প্রত্যেকটি বছর নিচে বাজেট এই বাজেট তো নাইমাং পরে মুখা যে বামফ্রন্ট বরনি আমলনো যত নিচে রাং কম এডিসি রোজাখা আর যেমন ভাবে নাই जोंथाव डिउस माने अरल चिनि जे मानथाय चिनि मानथायखै 581 কোটি 86 লক্ষ 6401 টাকা আবু 2020 জনা তিনি সেম টাইম जोंनुको राज्य सरकारनि बिनि जे बाजेट बारि मासे बारि दङ তাও যে বর্তমান যে বাজেট কমানি 22,500 কোটি টাকা সেই জায়গাও তিনি যারা ডাবল ইঞ্জিন ইনি তোমরা যারা তিনি চিরককে তিনি করনি সহ্যঙ্গিয়া বড় বিরোধী বেঞ্চ যারা তোমরা সহ্যঙ্গিয়া ঠিক আছে বামফ্রন্ট তো একদম শেষে লাঙ্গা চীনে কা আশা তোমনি সবকা সাথ সবকা বিকাশ চীন বুয়া গ্রামীয় শাখা सबका विश्वास जे जखनो समान अगर तो जो स्मार्ट सिटी भी कम हंगा है अनि ट्राइबल इलाका वाका जेंटलमैन सिटी में कम हंगा है स्मार्ट तो दूर था जेंटलमैन दूर था न्यूनतम जे तोमरा नामनी आपको पर्यंत खाइजा दिया बंदी আমলো बहुत खाइ न जनप्रतिनिधि सारा ভাইকে যে কেরাও ও বাজেট খাই করে ঠিক আছে বাজেট লাঙ্গা ঠিক আছে বাজেট তো যদি না 1081 কোটি টাকা যদি খাই কম হাঙ্গায় আপনি 50% রাং কোন রিলিয়ামে আপনি 50% রাং নিবাগে বিমল বাবু তাহলে এটা কোক চালিয়া তিনি যে বাজেট নিকম সামনে সরি অবর অকম মাসও যে ও যে তিনি 80 বছর 40 বছর 581 কোটি টাকা নো जों बाहायकै राज्य सरकारनि तुबुयै बा राज्य सरकार जों साब सिस्टेमा खायनाय नांखाय आइनि दारस्थ बांनाय जिनि कुट दङ आनि मानथाय दङरा बातानो तिनि मो सेबलाय करि दाबो तिना आबाय हासपातालनि तेबो डेभलपमेन्ट तेबो कामो एम्बुलेन्स पाइमा कामो एक्सरे मेसिन पाइमा कामो सिटी स्कैन पाइमा कामो रेडियोथेरापि पाइमा कामो जोंहारा नार्स लामा कामो जिनि मुंसा करके परिमाण माननीय चेयरमैन साहब निनी बिसिं तिनो चिंतिनि डिमांड खायना मुसुंग बर्तमान एडीसी हापाम एडीसी सरकार न राज्य सरकार जिनि जे मानथाय जिनि जे डिउस अबनो दाति रिना निथम और रिना निथांतनि निनि आनि हिनि लाभ करै अबंका सम्पूर्ण एडीसी डेभलपमेन्ट बागै एडीसी जे कर्मचारी नियोग खायना बागै निउ रिक्रुटमेंट रूल्स तैयारी खायना बागै এবং নিউ রুটস কানেক্টিভিটি जों देबो काम खायनायनि बागै जों जे नुकु हामब्रायनि बागै हाटखुर जुमियानि बागै एग्रिकालचारनि बागै जिनि आनएमप्लॉय जेनेरेशन न ताबो डेभलपमेन्ट बाहायदे खायनायनि आब्रति जिनि जे गुलिरकनि जे यान बाय जे रिटामानि जे सिस्टेम दंमोन आब्रति डेभलपमेन्ट खायनायनि बागै और आबाय जों 500 कोटी जुरिमा गांगाय अबनो जों ना गांगाय जिनि कर्मचारिनि जों ताबो অনেক কর্মচারী जों ফ্যামিলি 25 বছর 30 বছরের পরে আনি অরনি এডিসিনি কর্মচারীর তিনি প্রমোশন মানকা যে প্রমোশন মানকা পরে পর ন্যূনতম দিয়ে বা আলাদাভাবে দিলেনি সে কাম খাইবা খাবো কিন্তু খাইবাইয়া একমাত্র রাজ্য সরকার বিমাতৃ সুলভ সবসময় না কি বাম কি রাম কি ডান কি বাম ও সরকারি আমল সংশোধন নেগলিজেন্সি খাইজা দङ अबोनि बागैनो तिनि गिरता टिप्रालेनि दरकार नांगौ से जों सा पैसा काम काय चलाव थानाय बागै एकमात्र डाइरेक्ट फान याबादे
एडिसिनो कुन डेभलपमेन्ट खाइमांला बनेबो माननीय चेयरमैन सर नि बिसिंतै सिनाव बेग बकिया रान्न तुनान बगे रायजो सरकारनिफ्राय अनुरोध खायो आंनि खबराव फैहां তবে বরং বরং আজম গণেশ বর্মা অনুষ্ঠানটি কক্সনে বরং চেয়ারম্যান তিনি অনারেবল মেম্বার রবীন্দ্র দেব ব্রহ্মবাই তুলজাক মুসক आं कुइलाना दिनै अनारेबल एमडिसि रबीन्द्र देब्रमना हामबाय मारो दिनै तुलजाक जे मुसं अमुसंनि बिसयतै जों दिनैनि जे बकिया बाजेट आबनतै आं किसा सानो मुसो आंनि बागै हिंखाय जों साइबानो कुइला जों ओ स्टेट अफ त्रिपुरा स्टेट जों एडिसि जों जातमानि आबोनि मूल कारण आबो जों कुइला साइबानो मुसो आबो जों कुइला सिनाय नांगौ एडिसि एरियाव जों जे एडिसि आलादा खालाय राज्य सरकार आलादा खालाय खालायनो हामानि आबोनि मूल उद्देश्य एडिसि एरियानि बिसिङाव थांनाय जत त्रिपुरा सारकना जत खुंथाय बारारकना हाय एडिसि एरियानि बिसिङाव कि वांसा कि तक्सा जत बारारकना अरनि बर जे एरियाव थांनाय बारारकना सारन किसननि बागैसि जों जेव एडिसि एरिया सामदों अबनि बागै जों साइबानो बनि बिसिङै एडिसि एरियाव थांनाय जे एडिसि बिसिङाव थांनाय जे चिनि बारारकना डेभलप खायनि बागै चिनि वान सुबुं जुदि थांहांखाय जों अबननो जों मा सानाय एडिसि एरियानि बिसिङाव चिनि गोबां माताबो जों जे एडिसि हाबांसा होबाय दंमोन जे कर्मचारि अ कर्मचारिसि जों कुइला जों एडिसि एरियानि बिसिङाव इनना नांगौ अ कर्मचारिनि जों एडिसि बिसिङाव खायथिमा नांगौ अब बायदि जों खायमानिया अब सुदु राज्य सरकार बाय नाम मात्र एडिसि ना तै जों खायजाखै दं अबनि बागैनो कुइला जों एडिसि ना सारनानि बागै जों नियोग खायनो नांगौ एडिसि एरियानि कर्मचारि जब अफिसार जों राज्य सरकारनि जे डेपुटेशन रहरै जेना जों महरजा तमने अबनि बागैनो जों एडिसि ना थिक मता चिनि सामखायनिया अब हायचिनि प्रग्राम नजर दं बनि बागै जों तैबो साइबानो एडिसि एरियानि सारनानि बागै एडिसि एरियाना चिनि डेभलपमेन्ट खायनि बिसिङै जों जे डिपार्टमेन्ट ताबुखौ जों एडिसि एरियानि महरजा तमने और डिपार्टमेन्ट जों फुल फिट खालायनो हादैगा आउट मॉडल डिपार्टमेंट खालाय बाथलै दं बनि बागैनो आं कोयजन मुसुनो ओ जे बाजेट खालाय दंने ओ बाजेट साधारण तो जों जे बाजेट हल दंने ओ बाजेट बयखौबो दिनै चिनि सम्भव नङा केबा आबनि बिसिङाव जों ताबु बकिया खालाय मान थाय खालाय दंखाय ओ एडिसि एरिया दिप्रासा एरिया नकुनो जों स्कुल कलेज लामा हायके विभिन्न निनि बर सुबजे लुखना जों ओ जगावा बरबर सार्भिसेस बानायचिनि जों प्राइम मै दं बनि बागैनो आं दिनै अनारेबल चेयरमैन बिसिङै आं तैबो साइबानो मुजो हायके दिनै बिसिङै जों तैबो राज्य सरकारनो दिनैनि जे ओ अधिवेशन जों ओ जगाव जे काउन्सिल जों तमने बिसिङै काउन्सिल बिसिङ जों स्ट्रंलि राज्य सरकारनो डिमान्ड मा खायनाय डिमान्ड खायनि जों जेहेतु एडिसि एरिया नङा जों ताबो खायथिनि ओ जा एडिसि एरिया बिसिङाव थांनाय रकम बागै जों डेभलप खायनि बागै जों बोसोर जालाय चिनि अर्थ बाजेट खालायना अबनि बागैनो आं दिनै तैबो हामबाय मारो जे ताबुनि जे गोदान त्रिपुरा मथे एडिसि हाबाङाव थायै आबुं जे चिनारा चिनि अनारेबल सीएम डेप्यूटी सीएम ता जब तक एम रक माध्यमे जे बिल टू बुझाके भिका ओ बिल अनेक डबल आगे जवन जों 550 कोटी आबाद जगह जों 5,500 कोटी खायजे तमने आबाद खबसं बलायखि बलायनो नांगौ जों वान जुमनो नांगौ चिनि जे ताबते ओ त्रिपुरा मथा हाबाङाव फायबे जों जे साम काहाम खाय तमने अबनि बागैनो बिरोधी दल अजगवा मकल खाना खलायै मकल गुंडा लोकर ताव बाथानि दङ बले बले दालाल इंदिनि सरकारा नों जुदि एडिसि आरो जुदि चारनानै थागाय नों अजगवा नों त्रिपुरासनि बुक न हाने फायरकाय जारासिन बिरोधी दलनि नेतारा बरक अजगवा बिरोधी दल नेता तखपन बक छुट्टा बस खो साइड तक सेंगो बरक नि बिसित राज्य सरकारनो साथ होय अब जों जे जेदा जों और ताबुसिनि जे
এটি সাধারণ রুলিং গভর্নমেন্ট মানে বড় ডিসাইড করবে না বড় না আমরা এপ্রিসিয়েট খাইলাম বড় বলাইनो जों সামো বড় আবানি বাকি অজাগান বিরুদ্ধে খাইয়ে তিনি যে প্রথমে খামানি অবরকনা जों जेरावबाबो एनि साहाबाबो जों रुलिं दंनारा अबजों भलाय प्रकाश थायो दामनि बागै हेंथाय जों जे बाजेट जों जे आबुनि जे बाजेट बायदि माने अबनो जों जाबमारनाय अबनो बिसोरदै अबनो कारणै जोंनि राज्य सरकारनि जे मानथाय देरा माने मानथायगा नाहारनायनि बागै जों दरना हेंखाय आयेननि बिसोरदै काम खालामनो हायोमोन आबनो दिनै जों आदाय खायदों हाया हेंखाय जों कुनु दिनो तिब्रा माथा फाइमेन्ट करेबा जों जे एडिसिएल आबो तिब्रा हायगा एडिसिएल बिसोर जे बरफ तंनाय नङा उन्नयन खाय हायगा सारे बिसोर बागै सिनु कुनु जे सम्भव गैया बनि बागै অনারেবল চেয়ারম্যান নিনি বিসিংदै जों दिनैनो जे अरनि काउन्सिलनि बिसोरनि जों डिसाइड खालामनाय जोंनि जे बकिया मान थायगा जों जेसे कुनु आदाय खायनाय हायगा आबनो जों कायसा बड़ा सिद्धांत हाले राज्य सरकार दिनै हायगा ट्राइबेल वेलफेयर दिनै जों पुसअपनि नांनाय दिनै आं दिनै जतनो हायगा जे खाता हाम खालामदों आरो अनारेबल चेयारम्यान आनि जे इसोर कक्टारफोर सुबा हामबाय खुलुमता তবু মোশনनि সাথেও কর্নারमै डेपुटी सीएम অনারেবল অনিমেষ দেব Honorable Chairman, sir, ini jadi Boromganang NDC, Mochang Robindro Deborma, যে মোশন টু মানি মোশন খুব যুক্তিপূর্ণ এবং মোশনের উপরও আলোচনা খাইনাকে অনেক কিছু আলোচনা খাইমানো বাহিকাই 581 crores তাবুকো जों मानियाखौ अबो किन्तु जों हाबांगो फाइमानि आगे मो हास्तेनि बरग्रक सिसिसिआइ मोशन तांनि तुगु अनेक बड़ प्रश्न खाइदों मोशन इज अ वे टू सेंड योर मैसेज टू द स्टेट गवर्नमेंट and also the central government and let the people of Tripura know how and why ADC tabuk porjoto bonchito khaijari tom তিনি ওর বিরোধী বেঞ্চ নি বড় টকিতে বো কাম খাম we have been seeing the culture of opposition bench is to walk out বড় সঙ্গ কোনো ডিসকাশনও जों দংয়াংনানি যিনি মখান নাহারি কেবো কক্তা সাধন जोंनो केबो ता कुतुबथम जोंनो केबो समालोचना ता खाइतो বিরোধী বেঞ্চ নি বড় রকম বড় যদিও ওর করে through the media I want to tell them they must understand the system of democracy बार-बार जों बरनो তিনি সানান চেষ্টা খাইগা বিমল কান্তি চাকমানো যদি অনারেবল ইএম কমল কলই কোনো ধরনের ব্যক্তি আক্রমণ খাইতো ব্রানকে let বিমল কান্তি চাকমা speak about it and let us know because we don't understand বড় বিমল চাকমানি কোনো বড় ভাইয়া কোনো ব্যক্তি বিশেষ আক্রমণ কেন কোনো ঘটনা করে it was only the fact that our honorable EM Kamal Koloi wanted to highlight the problems of interior people, Tibrasa people. Chini Nimzagna Tini Obha, Chini Lama Kere, Hashpatal Kaham Kere, Akobno Jokon Bosana Thanga, definitely any one of us will get emotionally charged up. When you go and see their life, ওরা আসুকে ওরা সিটিসিং আসুকে একজন সরকারি অফিসার নিয়ে ইমোশন খাইয়ামান হয়তো কিন্তু যারা পলিটিক্যাল ওয়ার্কার সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট রিপোর্টার জার্নালিস্ট যখন বড় থাঙ্গো আপুর কিন্তু ইমোশন পাই হয়তো আরে আমাদের কথা বাদ দিয়ে দিন যেন যারা তিপ্রাসা চিনি কক বাদ দিয়ে দিন আমি জানি এই রাজ্যের বহু সাংবাদিক লাইক শেখর দত্ত সুবীর ভৌমিক বড় হাই পর্যন্ত যখন দম্বুর নগরে এরিয়া 18 মুরা লংতরায় থাং বেড়াই নাইও মানুষ পাল ইত্যাদি সমস্ত
যে পত্রকার উনি যখন পড়নি কলম পড়ব আরো কিন্তু ব্যথার সেই কাহিনী উনারাও লিখেন এই প্রাসারক উনি চিনতেব ইমোশনালি চার্জ তিনি যারা বিরোধী ও তংনেরও অমহেকে চিনি ইয়াংনি কয়েকজন সদস্য থাকা তুতা পাখির মতো কথা বলবেন না আরে তুতা পাখির মতো কথা বলাই যায় কিন্তু যে মালিক তুতা পাখির যে মালিক তাকে তো তুতা পাখিকে ভালো কথা শেখাতে হবে এই তুতা পাখিকে দোষ দিয়ে কিছু হবে না তুতা পাখিনি মালিক রূপে তাদের ভালো কথা বলতে শেখাতে হয় তিনি যে বড় ওয়ার্কআউট খাইকে আমি তো প্রথমেই বলেছি তাদের তাদের যে সমস্ত কার্যকলাপ আজকে হাউসে থাকবে না जोङो नखाना नायखैनो नुको তিনি ওয়াতিওয়া ওয়ানোয়া ওয়া হাপাইমা লগে লগে সে system business advisory committee we sat down we had a meeting 2 members from their side 2 members from our side question our pupurum nai changao kaham ke chale gai and today they are coming and demanding maichama gorang maicha sai antau mistisa nai hari nungme and agi meeting chalai pe khable je 11 জন ছিল 12 টা ধরকে প্রশ্ন শুনলেন নাই উত্তর মারে নাই they don't agree and if at all they wanted to bring anything against our honorable leader they could have brought motion মাইক উপসাইমান ও সব সময় কক ছানাবো কক গিয়েছে there is a system এবং আমি অনুরোধ করব টিভি বিসিংতে ইউটিউব বিসিংতে যদি বড় দেখে বিমল কান্তি চাকমা হংস কুমার ত্রিপুরা নর সংসদীয় গণতন্ত্র as a representative what is your right you should know about it then you talk I can walk out কাইখানে তিনি সত্যি সত্যি আদা হাউস অফ ওক সামান হাইং যাব এই যে 581 কোটি টাকা অম এক বছর ঘটনা দিবা প্রত্যেক বছর আমি এটা বলবো না যে এটা সিপিএম করেছে লেফট ফ্রন্ট করেছে আরে ত্রিপুরা রাজ্যে কি প্রাসারণী উন্নয়ন নিকক ফাইকায় সমস্ত দলের চরিত্রই এক ধরনের আমি এটা দেখেছি এটা কংগ্রেসের চরিত্রবাহী না বিজেপি সরকার চরিত্রবাহী না সিপিএম চরিত্রবাহী না সব পার্টিরই চরিত্র একই কালার যখন ত্রিপ্রাসানী উন্নতি নিকক ভাই আমি দেখলাম এখানে এটা তো পরিসংখ্যান এটা তথ্য চিন্তা করি 2005-2006 ডেভেলপমেন্ট নি খাতে আপরো প্রায় 6 কোটি টাকা 40 লক্ষ রিজার্ভ হয় as per the figure 2006-7 6.5 কোটি টাকার বাড়ি থাকো 7-8 রেখা 11 কোটি 66 লক্ষ এইভাবে বাড়িতে বাড়িতে ফাইয়ে 2017-18 পর্যন্ত 1 কোটি 96 লক্ষ টাকা ডেভেলপমেন্ট ফান্ড হঠাৎ খেলুকা 2018-19 থেকে 2021-22 জোড়া হঠাৎ ফ্লাইয়ে এডিসিনি নখানি নুকুম হঠাৎ ফ্লাই আরো মেঘ নি থাকা ক্লাউড থাকা ওতে রান ফেলিয়ে যায় একদম কালো কালি দিয়ে ডেভেলপমেন্টের টাকা শূন্য ওতে কোনো একটা টাকা ফেলিয়ে তারপরে তিনি ওর উপর কাম সাইড কি বলেছে তারা কে হাতাঙ্গে আছে তার সব সরকারও তো সরকার তোকে লোক মা খাই নাই এত শয়তানি এত এত বুদ্ধিমান উনি লাভ করেছেন যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তাতেই নরা আছে একদিকে ছানাই উন্নতি খাইবে আর একদিকে শূন্য টাকা দিয়ে বলবে যে উন্নতি করো মা মানো কেব আবেন দিদি বড় বড় তো হয়নি আর ক্ষমা সান্নানি কিসের ক্ষমা আমরা ক্ষমা সান্না বুঝো কিছু সাইমানিয়া বড় বারবার আমরা ক্ষমা কোথায় চাইবো কাকে চাইবো কেন চাইবো বলুন নাতি ওর মধ্যে বিরোধী দলনেতা নি দৌড় সেরলাই দৌড়ায় হ্যাঁ তিনি জানুমানি বিরোধী দলনেতা অন্য সদস্যর যে গবান চিনি কক্কাই কেন কারণ আরো ভাঙে ওই যে তুতা পাখির মালিকদের কাছে বলবে দাদা আমি বেশি চিল্লাইলাম মনে হয় ওই গাড়ি আর এসকর্টটা এটা আমার জন্য হওয়া উচিত আমরা জানি
जों অন্তি খেলাও করে তারপরে 581 কোটি টাকা এটা তো কিছুই না শুনো যে বাজেট থাকলে বাজেট তো আমরা আলোচনা করবো তারপরে বলছি বাজেট নিয়ে বিমল বাবু নিয়ে কতগুলো প্রশ্ন জবাব নাই বিমল বাবু বলছেন এই হবে না সেই হবে না এই মেজর হেড মাইনর হেড আরে মশাই সিঙ্কি মাইনর হেড মেজর হেড সিঙ্কি ছিয়া দেবা বিমল বাবুর সংসদীয় গণতন্ত্রে জন্মের আগেও নীরজ দেববর্মার সংসদীয় গণতন্ত্রে জন্মগ্রহণ করতে আর আমরা এইভাবে কথা বলি না আরে মেজর হেড মাইনর দুই দিন আমি শুনলাম আমি জাস্ট চাইছিলাম কুমিরটা আসুক আমার খাদের মধ্যে কুমিরটা আরো আসতে থাকুক তারপর কুমিরটাকে আমি ধরবো আমি কিন্তু সিরিঙ্গারও খাই তো ভাই আরে মেজর হেড মাইনর হেড নিয়ে कैसा বইছে তো ভাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মেজর হেড মাইনর হেড নি বই পাবলিশ খাইও ও বই নি বিভিন্ন লিস্ট অফ মেজর এন্ড মাইনর হেডস অফ অ্যাকাউন্টস ইউনিয়ন এন্ড স্টেট 1998 থেকে নো বই ফলো খাইলো और বাজেট হয় আর বাজেট নি মতে হেড নাই নো চিনি অফিসার বাজেট ফিক্স তিনি প্রথমে কিন্তু আমি উত্তর খাবো ঠিক না অর্থাৎ বরণী বই তুই বরণী ছাপাই গাবো যেটা হবে না এরকম যদি না করা হয় টাকা দেবে না তা না আগিনো টুটাপাখির মালিকরা বলে দিয়েছে হ্যাঁ এটা তো ঈশ্বরের কৃপা যে টুটাপাখির মালিক নকল বই থেকে মাইনর হেডস আর মেজর হেড শিখাই দিতে অমন নাই যদি পোশাকে তোমরাই আবাইছে আমার তো একটা মুখস্থ টাকা 2402 2202 পড়ুন না বিমল বাবুকে আমি এই বইটা দিয়ে দিতাম আপনি এসে কালেক্ট করে নিয়ে যান আইন ছাড়া কম খাইতে দায়ী ছাড়া রাং খাইয়াং থাকা আমাদের দোষ দেবেন না আরে মশাই বাজেটের কথা বাদ দিন আমি রাখবো সমস্ত দপ্তর ইয়াকার মায়ের উপর সিএম সাহেবের কাছে যে দপ্তরটা আছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কথা আপনারা শুনেছেন কোঅপারেটিভ দপ্তর 1.5 কোটি টাকা বেতন আর ইমপ্লিমেন্টেশন থেকে 18 লক্ষ টাকা আমরা অমরতাম বলতেছিল ফিরলেই বিনি বাকি চিনি ধানি গণতন্ত্র একটা রায়দা তবু মই দিছিনো চুন্ন দিকে তলনি হাইতে মই দিছিনো থইনা নাই তোমারি মনো ইনজেকশন রুই ঠিক মতো বুসারি মনো রাজ্য সরকার থানি হিমরি মার হন নাইছে রাংপুনান বাগে আছে চলতে অমন তো দিকে তলনি আছে আইকে এইভাবে যে এই সমস্ত তিনি 5 কোটি কা শুনাই তিনি 20 কোটি কা শুনাই কা সমান দিয়ে থাক চলগা 581 ini bagai mo the mushroom tumani mono I personally really thank our honorable MDC Rabindra Deborma nang belai hambaya paru এবং ও রেজলিউশন উপরও কাইসা লেটার গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা খালি থাঙ্গান ইনসো এবং মোর আন্দোলন ডাক দিকে রিনাল ইনসো দিস ইজ অল ডকুমেন্ট সি অনেক মেম্বার অফ আমরা সাও যে মো প্রশ্ন শুনি দেমান মো তো এডিসি নি এক্টিয়ার ওকলাই ফরগেট অ্যাবাউট এক্টিয়ার ইউ আস মো হাউস নি আমসে তো ক্ষমতা দংলে ক্ষমতা না থাকলে কি আমাদের অসুখ এমব্লেম ইউজ করতে দেওয়া হয় আমারও ক্ষমতা আরো চিঠি সংবিধান নেয় যে হাউস ডিসিশন না হারে এই একটা সিদ্ধান্ত নাকা মো সিদ্ধান্ত কার্যকরী কিন্তু কালকে যখন আমরা কোর্টে যাব যখন হাই লেভেল মিটিং এ যাব এটা আমাদের কাছে দলিল হয়ে থাকবে এই দলিল আমাদের দরকার শূন্য কোনো হ্যান্ডিক্যাপ রিটা চন্ত্র নাই উইল এনশিওর হোয়াট ইজ আওয়ার রাইট আবনো টিচিং কপ সানাই কি সানাই মমুসন উপর কাইসা লেটার থাকতো যতন হামবাইয়া পারে আনিকো মুসলমান সিতো বরং আদমশ তিনি ফার্স্ট আওয়ারনি বিজনেস হরণ পাইকা সারিকনি 2:30 2:30
পর্যন্ত সভা মুলতবি রেখে তিনি সামনে পুরো সামন অরণ্য পাখি আমি ঘোষণা করেছি।